оператор местный, который будет снимать на всякий случай. Так что время сколько? Сейчас время.
зарядку не поставишь сюда? Что? Зарядное устройство нельзя подключить? Поставьте. А? Поставьте. Только когда будете работать, перед камерой не ходите. Я понял. Пока не хочу. Скоро должны все остановиться. Вот сюда. Справиться. Чем именно? Спасибо. Я вам не помешаю здесь? Зайдемся, справимся? Нормально. Все отлично. Дырка. Чуть капель. А, вот все.
Hayırlı kez, iyisenlermişsiniz. Hürmetli kurallar, kadir dostlar, kiriş hem jırmın suyuşu iptaşlar. Bir neçe minutdan şoşu eskitkiş manzara tamaşası başlanıp gidecek. Şunun için kimler fayda, kimler koridordaydınız. Jilabız barımızda şoşu eskitkiş motor tamaşa salına rahim etemiz. Hem bir neçe minutdan bugün eskitkiş motor beygini biz birgelep başlayışı veririz.
Boyların jayib, jirga qarshi yezar Qirish qanotlari, kumshilar kurgan Qo'rquv bilmas kerak, qiyolardan bular manzara Yana sulush sirak manzara Dastanlarga ega manzara Qiyolarga dava manzara Meturunda qalar Hürmetli tamашашылар, sizlerine Manzara proyektinin gimnini dinlab o'tdingiz. Kechki alqishlar yigit qizlarimizga. Endi nihayat, isanmisiz? Xayrli kech. Hurmatli qonaqlar, qadrli do'stlar, muhtaram jir ham sport suyuvchilar. Shu aytib Manzara 2019 proyekti qabatdan sizni shu motor zo'r zallarda ochadi. Endi biz yildan yil suyunamiz, O'zbekistonda kurash suyuvchilar, sport suyuvchilarimizning qozonimizda g'ana tugul, butun dunyomizda yildan yil ortda. Shu motor binolarga kelib o'tirganmiz ekan, o'zingizga kuchli qo'l shovlar, olqishlarni bo'la ketdingizlar. Yana qiymetiga do'stlar. Endi bilasizlar, hurmatli tomoshabinlar, bizning Manzara proyekti yildan yil eng usta kurashchilarni jiya. Ham bu yilda 2018-yilga rayon yarışlarında, rayon saban to'ylarida jingni yo'llagan eng kuchli botirlarni ham ularga tug'ishlayib, dunyo ko'lam tanilgan eng kuchli kurashchilarni biz hozir birida shu motor zalda ko'ramiz. Ham bordik sizning kuchli qo'l shovlar, olqishlar kerak bo'lacak. Nazarda saqlamay kelimcha kurashchilar birida o'rin olishaqlar, engilik tanishtirib o'tasam kela. Bugungi baygining kichkinagina tartibi hamida eng tub bo'lak. Albatta endi bizning eng tub bo'lagimiz ul tub botirga birlashak, tub botirga degan bo'lak. Ana oltindan ham olsa toshdan ishlangan kun Bilbao keta. Amina hurmatli tomoshabinlar, bizning kurashchilarga tug'ishlaylik, sizga da biz eski kish motor zo'r bo'lak hozirladik. Albatta, endi shusha kelgan hurmatli qonaqlar sizning orangizdan bir baxtli qonaqimiz baygi oxirida mashina otashaq. Demak, avtomobilli bo'lib, shu baxtga yaroq vaqt qolmadi. O'zimizga balki baxt yilmayar. U qo'l chopsam o'zingga baxt yilmayadi. Ya o'qishmaydi do'stlar. Estradamizdan tanilgan jilchilar shunday eskitkich motor shirlari bilan sindirilar. Aliga sizning kuchli olqishlar yordamida biz shu baygimizning hukmdorlarini kilim o'rtasına chaqirashamiz. Manzara 2019 proyektining bosh hukmdori Nurmuhammadov Azat Anaso'li. Kuchli olqishlar bizning hukmdorlarga. Birinchi kategoriyali hukmdor. Shunday baygimizning hukmdorlari Vakazov Minrahman Falahiddinova. Bukbara rayoni. Bektemirov Linar Shahinurullah, Saba rayoni. Zinnatullin Dinar Rabilullah, Biktov rayoni. Zinnatullin Linar Rabilullah, shulay Biktov rayoni. Shayxuddinov
Fenil Feridullah, Qozon shahri. Dostlar, bizning shulay deb boshqa kimdir ham hukmdorlar kelib yana chiqib bosdilar demak bizning Tataristonimizga tugul. Bu yil bizning Shikildan qo'noqlar keldilar. Hamma shu tanilgan kurashchilar bilan sizni yaqinroq tanishtirish uchun Kilam o'rtasina biz kurashchilarimizni chaqiramiz. Aynur Sirtayev, G'aznaqay rayoni Botra. Almir Sharafiyev, Agirshi rayoni Botra. Eldor Hamidov, Zayxam Yorshalli Botra. Rafail Hasanov, Opas rayoni Botra. Musa G'allamov, Adnar rayoni Botra. Ilmir Sabirov, Bovlu rayoni Botra. Rail Nurg'aliyev, Biyikdov, Qozon, Tedashi rayoni Botra. Ralik Salahov, Zay rayoni Botra. Almaz Gilazov, Qamatamaq rayoni Botra. Zulfat G'arifullin, Kumara rayoni Botra. Radik Sabin, Sabar rayoni Botra. Rail Sagirov, Spas rayoni Botra. Ruslan G'azizullin, Loyish rayoni Botra. Bulat Musin, Yamashishma rayoni Botra. Farhad Fayzullin, Pitrash rayoni Botra. Aydar Huzin, Sarman rayoni Botra. Radik Muxtarov, Tetish rayoni Botra. Tanzil Hamadiyev, Tuxay rayoni Botra. Ilham Minnulli, Yutazar rayoni Botra. Askanov Estarxon, Qozog'iston. Ahmedov Galiyev, O'zbekiston. Moldovan Anatoliy, Moldaviya. Alfiz Mutiv, Chuvashiya Respublikasi. Aygiz Zadidinov, Boshqirdiston Respublikasi. Rinas Kalimullin, Zay rayoni Botra. Ilsur Safin, Oqsumay rayoni Botra. Ernazarov Samandar, Tojikiston. Endi mana hurmatli do'stlar, barlig'imizning 28 kurashchi ham shu kurashchilar, hukmdorlar ham hurmatli tomoshabinlar sizning qarshingizda bugungi shu manzara 2019 proyektining tub uyushtiruvchilari biriga chaqirasiz kerak. Tatariston Respublikasi sport ministrining birinchi o'rinbosari, Tataristonning otqazilgan sport ustasi Halil Hamidullah Shayxiddinov. Manzara premiyasining yetakchilari Aydar Ravfatullah Shaymardonov ham Daniyar Rafailullah Valiyevni chaqiramiz. Hurmatli yetakchilar, hurmatli uyushtiruvchilar, endi bugungi begona ochish uchun so'zni albatta sizga beramiz. Rahmat etamiz. Xayrli kech, muhtaram kurashuvchi do'stlarimiz, qadrli kurashchilar, sudyalar, trenerlar, bizning veteranlarimiz, do'stlarimiz, ixlos ko'ngildan sizni barig'izga bugungi manzara, san'at ham sport bayramining final ishi ochilgandan tabriklab ketasim keladi. Biz baxtli xalq, kuchli respublikada yashaymiz. Bizning prezident Islom Nurg'aliyev, hukumatimiz, davlat soveti bizning shunday proyektlarni qabul etdi. Biz g'ururlanamiz Tataristonda yashashimiz bilan. Qozon shaharida shunda sirik binolar o'tirib, shunday o'zimizning yaratgan milliy tatar kurashimizni ishtirolimiz bilan. Ali kelganda o'ylanib keldim. Tatnev tarixida eng yaxshi hokkeychilar yig'ildi. Vaterpol bo'yicha Rossiya kubogida yarishlar bor. Basketbol o'yinlari bor. Xotin-qizlar komanda voleybol. Bu tantibaklarda mana yil davrida da ko'rmaylar. Bizda bir kunda nechta sport tomoshalari bor. Biz kuchli respublika, biz kuchli xalq. Men shunga ko'ra qo'l chaqiqali bizning botirlarga bu bek kurashlarga tugul, kimningdir malayi, atisi, o'g'li, do'sti. Bu bizning kurash baygisiga tugul, do'stlar uchrashuv bayrami. Men foyda ko'rdim. Ko'p yillarda Sholnida, respublikada maydon tutgan Raqib Hamidovni, Ivan Bashirovni botirimizni, Rustam G'iniyatovni,
Илдар Рафиковны һәм башка батырларның күп елларны алар уйлардыр. Без көрәшкәндә мондый мәртәбәле ярышлар юк иде. Һәр чорның, һәр заманның үзенең батырлары. Мин шуңа күрә бүгенге көрәшләргә телим матур көрәш күрсәтүләрен иртә белән әйткән идем. Ышкын чыгар дип иртә белән бәк ышкын чыкмады әле. Мин шанам Алла бирсә ышкын чыгар, чөнки монда 16 көрәшче, 15 алышу, 4 круг һәм манзараның поясын күмәтеп китә батыр Алла бирсә. Тамашачылар инде кемдә булса, бәхетле тамашачыбыз, инде шанам бүген Лада Гранд тамашасына утырып кайтып китә Алла бирсә. Говорит и показывает Казань, Сыры, где собрались лучшие борцы мира. Аплодисменты нашим борцам. Они наша гордость. Я каждого сидящего благодарю за то, что вы с нами. Когда мы вместе, мы непобедимы. Борьба кураж — это наша культура. Это наши возможности. Сегодня, благодаря ребятам, проводится культурно-спортивный праздник «Манзара», где молодые исполнители могут себя проявить, показать, дальше продюсеры и на других аренах могут выступать. Это тоже наше богатство, наша гордость. Когда мы объединяем музыку, исполнителей и борьба, это еще сильнее. Я желаю борцам показать свое мастерство. Батыр один, победитель один уедет поясом Манзара. Успехов, пусть победит сильнейший Бәйрәм белән. Алга! Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, дуслар, якташлар, көрәшче дусларыбыз, җырны, моңны ярата торган, сәнгатьне үз иткән кунакларыбыз. Хәерле көн дип башлаган идек, хәерле кич дип дәвам итәбез, егетләр. Сезне шулай ук шушы зур бәйрәмебез белән тәбрик итәбез, хөрмәтле батырларыбыз. Әлеге чарада чит кешеләр юк, барыбыз да бер-беребезне белеп, бер-беребезне күреп, көрәш мәйданында булмасын, тормышта булмасын, бер-беребезгә ярдәм итеп торган кешеләр. Шуңа күрә без сезгә зур бәйрәм ясарга тырыштык. Кичкенә генә ниндидер гаепләре булса, кичерерсез, гафур итерсез. Без киләчәктә тагын да үсәргә тырышырбыз. Хәзергә барыбызга да матур көрәш, уңышлар теләп китәм. Әле мин тәртибе белән дә таныштырып узырмын. Хәзергә сүзне Данияр Рафаил улына бирәм. Кадерле көрәшчеләр, кадерле кунаклар, рөхсәт итегез, администрация исеменнән, Манзараның һәм үзем исеменнән шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәргә. Бүген бер генә өлеше матурна күңелне бузып китте, икенче өлеше тынычлык булсын. Рәхмәт әйтәсем килә Ирактан килгән көрәшчеләргә, Казакстан егетләренә, Молдова егетенә, Үзбекстан, Таҗикстан егетләренә. Шушы проект, шушы Манзара проекты безне дөнья күләменә көрәшне үстергә ярдәм итсен. Хәли уллар. Тәртибе белән таныштырып китик. Хәли һәм сезнең рөхсәт белән. Кызлар, менә әйләнеп узыгыз, менә бу алтын пояс һәм менә бу Лада Грантага сертификат. Кем җиңә ахырда узып китәсез, алып китәсез. Әйдәгез, алкышлап, көчле энергиялар биреп каршы алыйк безнең алтын битбауны. Ул 1999 пробадагы алтыннан ясалган пианит ташлардан. Без аңа 150 мең сум акча тоттык дип әйтик. Шуңа күрә аның кадере акчадан да ныграк булыр дип ышанып кала. Тәртипкә килгәндә автомобиль буенча менә сезнең кулларыгызда билетлар бар иде. Сез аларны безнең администрация файда тора торган баннер кыйындагы егетләргә тапшырырга тиеш. Бер корешогы дип атала инде, бер бланкы сездә кала, икенчесен саласыз лототронга. Шуннан соң ахырда без аны әйләндереп сезнең каршыгызда хәл итәрбез кемнең җиңүче калганын. Җәмәгать тәнәфис тә була, тәнәфистән соң да саларсыз ямагыз, шул вакытларда салсагыз әйбәтрәк була. Хәзер тамашаны башлап җибәрергә рөхсәт бирсәгез, җәмәгать хәерле юлда. Җәмәгать тагын бер әйтәм, безнең көрәшне яратканга мин янын бер әйбердән. Бүген прямой передача вакытында менә рәхмәт безнең партнерларга
онлайн режим бойынша біздің күреш күзетіп болады. Bir vaqtni 7800 kishi qaradi. 7800 tomoshachi Moskvalardan, Shitlardan, tubaklardan kirib bizning kurashni yaratalar. Kurashchilarga endi motor kurash bizni motor deb ko'rasiz desangiz, bir yo'la 8000 kishi qarayacak sizni. Bunda 10,000 kishi. Shunga ko'ra yotib, istiralik ham boshqa şey yermaymiz. Ko'tarib olib, Dushanba tabashiyib, aning ustini istamak olib kurashamiz. Alga Alloh topshirdi. Viktor Rahmat uyushtiruvchi ham yetakchilarga, hamda hurmatli do'stlar, qadrli tomoshachilar ham muhtaram kurashchilar, bugungi baygimizning tub shartlari hamda yorishni tartibi bo'yicha biz sizni bosh hukmdorga Nurmuhammadov Ozod Anasovni topshiramiz. Rahmat etasiz. Xayrli kech, hurmatli kurashchilar, hurmatli kurash san'at sevuvchi tomoshachilar. Endi aytib ketgancha bizning bugungi yarışda barlig'i 28 kurashchi kurasha, aning 22si respublikamizning rayon ham shahar saboqlari bosh qotirlari bo'lsa, 2 kurashchimiz bizning maxsus chaqiriq bilan Chuvashiya Respublikasi ham Boshqirdiston Respublikasidan keldi. Shulay bizning 4 kurashchimiz Moldova, O'zbekiston, Tojikiston ham Qozog'iston respublikalaridan keldi. Kurash ikilishdan turdi. Birinchi ilish ertangi 10da boshlanib ketib, mana ikkinchi ilishga jiyilishdi. Ikkinchi ilishda barlig'i eng kuchli 16 kurashchi qatnasha. Kurash 2013-yilda qabul etilgan rasmiy qoidalarga negizlanib boshqariladi. 2 brigada hukmdorlar barlig'i 6 kishi hukmdorlar edi. Kurash 2 minut beylamisha. Shulay oldan men sizni tanishtirib ketirman. Kurashda Manzara direksiyasi tarafidan ozgina o'zgarishlar kiritdik. Ularni olg'a tabat tanishtirib ketirman. Barliq kurashchilarga motor travmalarsiz kurash, tomoshachilarga motor yaxshi tomosha tilayman. Rahmat. Endi hurmatli do'stlar, bilganingizcha bizning barlig'i 28 kurashchi. Ham kunduz bilan birinchi aylanishda bizning barlig'i 12 par shig'ish jasadi. Demak 24 kurashchi, qolgan 4 kurashchi bizning top qolgan edi. Ham birinchi aylanishdan so'ng barlig'imizning 12 jing'ish ochiqlandi, ham 12 kurashchi. Birinchi aylanishdagi ham istala bizning 4 top qolgan yigitimiz. Ham biz bilan tanishtirib sizni shig'ishamiz. Boshlaymiz. Hurmatli qonaqlar, birinchi aylanishdan o'tgan hamda qolgan yigitlarimiz, eng birinchi nomber Safin Radik Rasulullah, Sabar rayoni botira. Biz ham konsertga salomimiz ham yo'llaymiz. Ikkinchi kurashchimiz Sirtayev Aynur Rishatullah, Aznaqay rayoni botira. Üçüncü kurashchimiz G'arifullin Zulfat Nurfatullah, Ko'kmara rayoni botira. Dördüncü kurashchimiz Fayzullin Farhat Farxullovullah, Pitresh rayoni botira. Beshinchi G'allamov Musa Marselullah, Etna rayoni botira. Do'stlar, aytamiz bilan har kurashchiga shunday kuchli pul cho'g'ilib olmishlarni bo'laga tegara. Chunki biz eng aktiv, eng yaxshi, eng shamshonatarlarga shunday huzur bo'laklarini asirladik. Davom etamiz. Musin Bulat Maratullah, Yangi Chishma rayoni botira. Salahov Radik Sirinullah, Zey rayoni botira. Askanov Eskarxon Ibragimullah, Qozog'iston. Zayneddinov Oygiz G'aniyullohullah, Boshqirdiston Respublikasi. G'azizullin Ruslan Noilullah, Alloyish rayoni botira. 11-chi yigitimiz 11-chi kurashchi Huzin Aydar Almasullah, Sarman rayoni botira. Sharafiyev Almir Anvarullah, Agirchi rayoni botira. Minulin Ilham G'alimjanullah, Yutazor rayoni botira. Kalimullin Rinas, Zay rayoni botira. Hamidov Ildar
Рейфула, Зей һәм Яршалла батыры. 16-шы көрәшчебез Нургалиев Раил, Биектау, Казан шәһәре һәм Теләші районы батыры. Достар, белгәнегезчә 16 көрәшче 16 егет димәгендә һәрберсе парлап булачак. Безнең хәзер барлыгы килә 8 пар. Достар, тәртип булай. Безнең каршы кемдер шымара беренче конвертны. Ул инде безнең кызыл сөлгеле беренче парның беренче көрәшчесе булачак. Ә икенче аның көндәше. Яшел сөлгеле беренче парның икенче көрәшчесе. Демәк, беренче пара, беренче көрәшче Эльдар Хамитов. Эльдар Хамитов кызыл сөлгеледән чыгыш ясаячак, ягъни беренче пар. Ә аның көндәше яшел сөлгедән Асканов Эскархан, Казахстан. Достар, biz инде һәр көрәшче белән якыннанрак сезне таныштырып бетербез. Шулай ук берсеннән-берсе танылган көрәшчеләр. Икенче бар Радик Сафин. Кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак Саба районы егете. Шулай ук күп кенә район һәм республика оештырган конкурслар, ярыштар җиңүчесе. Аның көндәше Ринас Калимуллин. Яшел сөлгедән чыгыш ясаячак Ринас Калимуллиннан да күпләрегезгә таныш. Шулай ук Татарстаныбызның иң сәләтле көрәшчеләренең берсе буларак беләсез. Ишенче пар Айнур Сыртаев. Кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак. Сыртаев Айнур Азнакай районы батыры. Аның көндәше, ягъни яшел сөлгеле көрәшчебез булачак Илһам Миннуллин. Миннуллин Илһам Галимҗан улы Ютазы районы батыры. Достар, безнең чираттагы пар. Белгәнегезчә иң көчле көрәшчеләр Альмир Шарафиев, Әгерше районы батыры. Ул кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак, белгәнегезчә аның көндәше Муса Галямов. Галямов Муса Этна районы батыры. Шулай ук көрәшчеләр Айдар Хузин. Чираттагы пар, достар, кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак. Без әлегә һәрбер шакалган җегетнең инде матур көрәшен бәйгебезнең беренче өлешендә күрдек. Аның көндәше безгә билгеле була. Чираттагы Зөлфәт Гарифуллин. Ул яшел сөлгедән чыгыш ясаячак. Белгәнегезчә һәрбер көрәшче турында, достар, борчылып утырмагыз. Без сезне якыннанрак, тәгаен, яхшырак итеп таныштырырга теләрбез. Калды безнең чиратта тагын 3 пар, ялгышмасам, Раил Нургалиев, чираттагы пар, кызыл сөлгедән. Раилнең көндәшен ныклап утыйбыз, достар, әйткәнебезчә. Көрәшчене аерып әйтәсез килми. Булат Мусин. Яшел сөлгедән чыгыш ясаячак. Раил Нургалиев, Булат Мусин. Достар, чиратта безнең тагын 2 парыбызны ачыклыйсы калды. Барлыгы 16 көрәшче, 8 пар. Радик Салахов, кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак. Мәйдан ортасында һәм аның көндәшен без ачыклыйбыз, достар. Ул яшел сөлгедән Фархат Файзуллин. Чираттагы Айгиз Зәйнетдинов. Безнең бәйгебезнең, достар, әлеге әйләнештә соңгы пара, кызыл сөлгедән аның көндәше, димәк, ул билгеле Руслан Газизуллин. Хөрмәтле достар, шулай итеп безнең инде парлар билгеләнде. Белгәнегезчә, хәзер бәйгенең икенче әйләнеше башланып китәчәк. Барлыгы безнең 16 көрәшче, 8 параларны матур көрәшләр күрәбез. Егетләр, әзерләнер өчен сезне һәм инде хөкемдарларны без озатабыз. Көчле алкышлар, достар.
Bizde şöyle internet yerlerinde tat inform saytından turdan efirde qarab bular. Hidayet ötüler şeylemek 8 minglab tomoshachi bizni qoraydi. Ham hurmatli do'stlar, bizni kurashchilarimiz esallanib turgan arada bilganicha haligi Mazara Proyektol sport qanotda ko'rishvoyu jir nosiychilarning birsinden birisi yosh artistlarni biriga jidi. Ham endi kurashchilar simon bizning Shinyoqlardan da hatta Boshqirdistondan da kelgan artistlarimiz, jirchi, salatli yigit qizlarimiz bor. Kuchli qo'shiqlar, olqishlar bilan qarshi olamiz ana. Boshqirdiston qonog'i Zayniddin. Sizning olqishlar do'stlar. Rahim etingiz. Xayrli kez Tatariston. Salom Qozon.
Manzara pремиясы лауреаты достар кеше қол шабылар. Зейнепдин. Рахмат достар, мына сізді кеше қол шабылар алқыштар керек чөнки күреш бәйгесі башлана. Біз береге шақырамыз достар, игілік баш хөкімдар. Біздің әлбәттә Нұр Мұхаммедов Азатәне солы сіздерді көрәсіз. Ол күрәшнің тәртибі белән һәм инде балалар, ашкалар белән якыннанрак таныштырып барар. Береге шақырамыз достар, біз хөкемдарларыбызны. Ваказов Минрахман Фарахетдин улы, Кукмара. Һәм аның ярдәмчесе Зинатуллин Динар Равил улы, Биектау. Шулай итеп, Манзара премиясының хөрмәтле достар, икенче әйләнеш барлыгы 16 көрәшче, димәк 8 пар. 8 парлар ачыкланды көндәшләр һәм беренче парны бирегә чакырабыз. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Зәй районы батыры Илдар Хәмидов. Аның көндәше Askanov Istarхан, Қазақстан. Хөрмәтле достар, көрәшчеләр белән якыннанрак таныштырыла башлыйбыз. Чакырабыз келәм ортасына һәм безнең кызыл сөлгеле көрәшчебез Хәмитов Илдар Рәиф улы. Зәй районы батыры 2015, 2016, 2018 елларда Яршалы Сабан туе батыры. 2018 елда Автаныш районы һәм Ижевск шәһәренең батыры. Татар милли көрәше буенча һәм бирү көрәше буенча спорт мастеры. Аның тренеры Файзуллин Рафип Назиев улы. Күпләребезгә таныш, танылган көрәшче. Татарстан һәм Россия Федерациясының ат казанган тренеры. Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта Российской Федерации, көчле алкышлар, Хәмитов Илдар, 100 килограмм, бой ұзындығы 180 сантиметр, 29 яш. Көчле алкышлар кызыл сөлгеле көрәшчебезгә. Ана көндәше Асканов Истархан Ибрахим улы, яшел сөлгеле көрәшчебез. 1991 елда Казакстан Республикасының Екибастуз шәһәрендә туган. 5 яшьтән бирле көрәш белән шөгыльләнә. Казакстан чемпионы, Билбау көрәше буенча дөнья чемпионы, Билбау көрәше буенча спорт мастеры. Шулай ук күп кенә бәйгеле җиңүче. Казакстан Республикасының иң көчле көрәшчеләренең берсе. Буя 182 сантиметр, авырлыгы 125 килограмм, 27 яшь. Көрәшчеләр, рәхим итегез. Көрәшне башлыйбыз. Асканов Истархан, хөрмәтле достар, яшел сөлгеле көрәшчебез. Безнең Казакстаннан килгән кунак, ул беренче әйләнештә Илмир Сабиров тотты баулы. Егетләр, 20 сантиметр аркада, 20 сантиметров руки на спине. Достар, менә көрәш башланып китә, әлбәттә көчле кул шабулар алкышларны бирергә кирәктер. Безнең Татарстан һәм Казакстаныбызның иң көчле көрәшчеләре мәйдан ортасында бу беренче пар безнең достар, бәйгебезнең икенче әйләнеше. Шулай ук иң актив жанаторларга безнең искиткеч мотор бүләкләр булачак. Хөкемдар якыннан таныштыра көрәшчеләр безнең әлеге бәйгенең тәртибе буенча. Шулай ук беләсездер достар, инде мотор итеп елмаеп шушы көрәшне искиткеч миләйем рәвештә карап утыру өчен турыдан-туры эфир безне меңләгән, меңнән дә артык миллионлаган кеше карыячак. Гомумән интернетта гына түгел, дөнья күләм шушы көрәш белән кызыксынучы барлык иптәшләр, дуслар әлеге мотор көрәшне күзәтәләр. Көрәш 2 минут бәйләмичә, 2 минут бәйләп уздырыла. Достар, безнең икенче пара әзерләнеп тора. Радик Сафин кызыл сөлгедән, аның көндәше Ринас Калимуллин яшел сөлгедән. Бирдә бил алышылачак. Асканов Искархан безнең яшел сөлгеле көрәшчебез, достар, белгәнеңчә
1991 yılda Qozog'iston Respublikasida dunyoga kelib 27 yosh. Bilganicha ol birinchi aylanishda Elmir Sabirovni o'tdi, Bovulli Sabonto'y Botira. Umuman do'stlar, biz endi ko'pincha kurashchilarimiz botir qolgan rayonlarni sizga yetkazishga tirishamiz. Kuchli kurashchilar umuman Tataristonimizdan tugul, bu yilgi manzara proyekti elimizning eng kuchli kurashchilarini biriga ajradi. To'liq bilan qarab bo'lmaydi, bitta eng aktiv bizning hukmdorlar degan, tomoshachilar degan aytamiz, kuchli qo'l shoqolar do'stlar. Aniga bir menga olim Eyleğimiz kurashchilarni. do'stlar, bosh hukmdor endi kurashni tartibini oladi. 2 minut kurashdilar. 2 minut kurashgandan so'ng endi 20 ochiqlanmasa bilganingicha bizning Kurashchilarga da kurash olmalarini kullanmagan için bir şer kisatu ise birge bir. Bizden beylep kurashganına 1 minut 30 sekund vaqt uzgandan so'ng kurash chista vaqtda davom etacak. Şulay bu kurashning yangilig'i bo'lib, bal za zrelishность. Yaxshi olim uchun bal kiritdik. Kurashchi motor etib ko'tarib olib atgandan so'ng, ammo o'zining balı bergan ham istama taqdir bal berib olirga mumkinligi bor. Kurashni davom etamiz, yigitlar, orqaga tiramaymiz. Do'stlar, bizning kurash davom etmoqda, lekin kelasi kurashchilar bizning baygimizning ikkinchi parlari Ralik Safin, qizil silgili kurashchi bo'lsa, Rinaz Galimolinaning kundoshi. O bizning yashil silgili kurashchimiz. Diristdan ikkinchi par Tataristonimizdan butun dunyo ko'lam tanilgan eng kuchli kurashchilar. Shulay rayon respublika uyushtirilgan bayglarda aktiv qatnashchilar ham aktiv jingu yollaylar. Beylimiz oldi. Alım 2 bal. Qizil silgili kurashchi Ildar Hamidov 2 balalar. Eldar Hamidov 2 bal do'stlar, ko'rasizlar bizning tablo har bir tomoshachiga ko'rinirlik. Eldar Hamidov foydasini 3-1. Olib beylendi. Vaqtni to'xtatamiz. Vaqt to'xtatiladi do'stlar. Har bir kurashchiga oldin hazırlanib shug'ulni so'raymiz. Eldar Hamidov, Zayra Nobatra, Ayskarxon Askanov bizning Qozog'iston do'stlar. Yuraq oralarni yoqilib kelgan kurashchilarimiz esa baliga 3-1. Do'stlar, bizning kurashchilarimiz hazırlanib turganlarida boshqa e'lon tasimiz kelib, eng aktiv janotarlarga tugul shulay baygimizning bugungi tomoshani qarorga kelgan eng ulkan muhtaramga loyiq kurash suyuvchilarini belgilab o'tasiz kelib. Endi bizning yigitlarimiz bo'latlarni hazırlab qo'ydilar. Diristanda manzara proyekti uyushtiruvchilar ismidan, sponsorlar ismidan zo'r bo'latlar. Eng ulkan janotar do'stlar G'aymildinov va Husniddinov. Ulmandadir emas. Mana yigitlarning bo'latdan paralar. Hamshiraqdagisi Ivan Daybashirov, ularning ikisida da 82 yosh. Pul shomilar do'stlar. Diristanda o'ldagi kurash suyu, kurashga muhabbat ol yosh bilangina cheklanmaydi do'stlar. Shulay bek. Ham bizning janotarlar, shulay eng aktiv janotarlarga da biz bo'lak bir ratdan berib o'tasiz kerak. Baygimizning eng aktiv janotarlari do'stlar, ko'rasizlar, u birinchi ishda plakat yo'qqa chiqqan yigitlar. Plakatingizni bir ko'rsatingizlar, bo'lak bor. Ko'rasizlar, bizning birda yigitlarimiz nechun qo'ldan hazırlanib kelganlar. Hatto bo'lakda sizga maxsus hazırlab qo'ydik. Qozon Silgisi kompaniyasidan yigitlar bilan sizga eski kuch motor futbolka bo'lakdasiz kelar. Rail Nurg'aliyev Biytog' degan do'stlar, qo'l sho'ng'inglar. Yigitlar, topshirasizmi? Eng aktiv janotarlar. Bugun ertangi soat 6 da kelib o'tirganlar, notsirik oshiqni bo'lib kiritmadilar ularni. Eng birinchi kelgan tomoshachilar. Yigitlar молодцы. Вот ko'rasiz do'stlar, qo'l sho'ng'inglar. Kurash Rail Nurg'aliyev. Kurashni davom etamiz. Kurashni davom etamiz. Bizning kurashchilar bilan tanishtirib tag'in ayta olamiz. Askanov Iskarxon, xalqaro klassli sport ustasi, Qozog'iston, Osiyo, dunyo chempioni. Ilikli kurash bo'yicha sport ustasi, regbi bo'yicha sport ustasina kandidat. Hamidov Ildar,
Көрәш һәм билбаулы көрәш буенча Россиянең спорт остасы, танылган көрәшче, бик күп Татарстан, Россия һәм дөнья күләм ярышларының җиңүчесе һәм призеры. Көрәшне дәвам итәбез. Шулай булса, 3-1. 3-1 көрәшсезләр безнең табылда күренеп тора һәм инде хөкемдарлар белән кабатлап таныштырып үтәсебез килә. Безнең келәм уртасында хөкемдарыбыз Вакказов Минрахман, Фәлахетдин улы Күкмара һәм аның ярдәмчесе Зинатуллин Динар. 1 балл. Кызыл сөлгеле көрәшчегә 1 балл. 2 алым рәттән, шунлыктан кисәтү яшел сөлгеле көрәшчегә 5-1. Достар, исә 5-1. Бәйләп көрәшчеләребез 1 минут көрәштеләр. Алым бәйләнми. Достар, менә шуның өчен дә без цирк оештырырга булдык инде тавыш күп булгач. Күпме кычкырсаң да чыкмый урамда тавыш. Алым бәйләнми көрәшәбез. Игеләр көрәшәбез, вакытны сузмыйбыз. Достар, беләсезләр, көрәшнең тәртибе безнең 2 минут. Билләрне бәйләмичә көрәшәбез, әгәр дә инде җиңүче ачыкланмаса, без алга таба көрәшчеләрнең билләренә бауларны бәйлиләр һәм 1 балл. Кызыл сөлгеле көрәшчегә тагын 1 балл бирелә һәм 6-1 исәп. 3 минутта 33 секундта бу очрашуда баллар белән чиста җиңү яулады Чаллының баш батыры Илдар Хәмидов. Достар, көч алкышлар, Илдар Хәмидов. Безнең Мазара проектының ул чираттагы өлешенә һәм финалга үтә көч алкышлар көрәшчеләребезгә. Беренче бар. Шулай итеп көрәшне тәмамлады. Бик зур рәхмәт көрәшчеләр. Достар, искиткеч матур көрәшне инде без тагын бер парны чакырырга әзер, көрәшчеләр әзер. Хөкемдарлар безнең келәм уртасына килә һәм чираттагы бәйгебезнең икенче пары. Биргә чакырабыз. Саба районы батыры, кызыл сөлгеле көрәшчебез Сафин Радик Расил улы. Көндәше Менделеевский батыры Ринас Калимуллин, яшел сөлгеле көрәшчебез. Хөрмәтле көрәшчеләр, сезне хөкемдар янына чакырабыз һәм сезнең белән якыннанрак таныштыруны башлыйбыз. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Сафин Радик Расил улы, Саба районы батыры, беренче разрядлы көрәшче. 1998 елның 29 ноябрендә Саба районында туган. 2014, 2016, 2018 елларда Сабан туй батыры. 2016 елда Ижевскида Сабан туй батыры. Буе 183 см, авырлыгы 115 кг, 29 яшь. Тренеры Ермолаев Илдар Хайрулла улы. Шулай күп тапкырлар Сабан туй батыры. Сафин Радик безнең беренче әйләнештә Үзбәкстаннан килгән кунагыбыз Галип Ахмедовны отты. Аның көндәше, күпләрегезгә таныш Ринас Калимуллин. Яшел сөлгеле көрәшчебез Ринас Калимуллин Менделеевский районы батыры. Менделеевский районына күп кенә шулай ук чараларда һәм күп тапкырлар көрәш буенча спорт мастеры, Билбау буенча спорт мастерына кандидат, көрәш буенча дөнья чемпионы, Билбау буенча 3 тапкыр чемпион, алыш буенча бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары җиңүчесе, көрәш буенча 3 тапкыр Татарстан Республикасы һәм Россия чемпионы, Билбау буенча 5 тапкыр Татарстан чемпионы, 1 тапкыр Россия чемпионы, Муса Җәли исемендә 3 тапкыр җиңү яулаган. Данил Галиев истәлегенә оештырылган ярышта 4 тапкыр, 2 тапкыр җиңүче. Хөрмәтле дуслар, аның тренеры Гәрәев Илдар.
Татарстанның күп тапқыр иң яхшы тренер исемен яулаган. Көрәшті башлайбыз. Әз генә түзәтмә кертәм, безнең Ринас Калимуллин. Көрәшті дәвам итәбез дигәннәр. Башлайбыз. Ринас Калимуллин Минтилес батыры дип әйтеп китте. Безнең алып баручы Алым бәйрәме. Ринас Калимуллин актив, бір активлык. Ринас Калимуллин 2018 елда көрәшнең 3 төре буенча дөнья чемпионы булып танылды. Алым бәйрәме. Bizning Qizil Sirli kurashchimiz do'stlar Safin Radikalasi Ulug'ol Soba rayoni batira. Aniqna Shirinas Kalimullin Zay rayoni batira. Qizil Sirli kurashchiga kesat orqa aytqanishi. Kurashchilarimiz 1 minut kurashdilar, hurmatli do'stlar. Esa 1ga 0 Rinas Kalimullin foydasina. Yashan atarlar kishlar yordam etamiz. Bir bol berilgan Qizil Sirli kurashchiga. Bir bol ham vaqt o'tadi do'stlar. Bizning shahar bir kurashchini biz endi bilganingiz shahar bir yarışda aytdilar, oldan izlanib chiqamiz ham. Safin Radikalasi Ulug'ol bizning do'stlar ikkinchi qor maydoni o'rtasida ul birinchi aylanishda O'zbekistondan kelgan Qunaqli G'alib Ahmedovni o'tdi. Rajibdan kunlashi do'stlar, kunlaringizga tamash Rinas Kalimullin. Shulay mendan ham olgan o'ng'ishlarini, erishgan o'ng'ishlarini shulay sanab o'tdi. Mana trener Garayev Filnar. Shulay yordam etishi ishlarda bor. Hurmatli do'stlar, bugungi shulay manzara proyektida bizning endi eskitkish motor jurlarin, bo'lakda shakarsiga estradimizning tanilgan populyar jurchilari Shulay Ilsa, Dinar Rahimova, Rima Nikidina, Aysulu Gabdinova hamda bugungi bayramimizda shulay Tatar estradasining eng sport suyushi, shulay sport bilan yaqin yaxshi do'st bizning estradimizning eskitkish yaxshi populyar jurchisi bo'lsa Salovat Fathriddinov chiqishi ketiladi. Hurmatli do'stlar, Dirstani alqishlar o'rni. Birida shulay kechki qo'l shovg'alarimizni alqishlarimizni bo'laga aytdik. Albatta bunday jonatorlar bo'lganda, bunday kurashchilar bo'lganda do'stlar, rahlarni bugun bayram etamiz. Eng kichik kurashchilar albatta tegishli bo'latlarini alır. Bizning kurashchilargina tugul, shulay manzara proyekti bu yil tomoshachilar orasida endi eshitib bilasizdir. Allohga garant mashinasini atla. Birinchi ishda so'ragani, kimlarning mashina to'si kelib qo'lingizni ko'targizlar. Kurashni boshlaymiz. Ne mashina birovgina yemi? Birgina mashina Kurashni boshda 55 sekund bo'ldi. Haliga esa 1ga 1 balliq ustunlik bilan Radik Safin jigib bora. 1 balliq olim bilan. Bizlar 3-chi parazirdan tura. Qizil Sirli kurashchiga orqa aytgan ishni ikkinchi kesati beriladi. Radik Safin bizning Qizil Sirli kurashchimiz Soba rayoni batira, aniqda Rinas Kalimullin Zay rayoni batira. Olim bayramli. Do'stlar, kechdirak bilan bir qo'shib olsak da bo'lar. Birsana kurashlar, eskitkish motor kurash ko'rsatamiz. Olim bayramli kurashamiz. Vaqt. Silgilarni baylaymiz. Do'stlar, 2 minut kurashgandan so'ng kurashchilarning silgilari baylana. Haliga bizning baygimizning ikkinchi pari Rinas Kalimullin azgina ustunlik bilan 2ga 1 Radik Safin Qizil Sirli. Safin Radik Soba batiri 1989 yilning 29 noyabrida Boylar safhasında doğan 2014, 2016, 2018 yıllarda
Саба районынан баш батыр болып танылған. 2016 жылда Ижау Сабандай батыры. Müstəmlər Pirtəsim Kilə, Sarpen Radik'nin boyu 183 cm, ağırlığı 115 kilogram, Radik'a 29 yaş. Sabada işleyip hem Saba rayonunda şolay yok şığırlarına treneri, şolay yok Saba rayonu gitti, Yermalay Feldar Hayrullah ola. Көп тапқырлар Сабантай батыра, Радик'nin күндашы, көптеріңізге таныш еткен әмші. Beynimiz alındı. 2 bal verilir. Kazal sılgılı güreşine 2 bal. İsembeli güreşine 2. Buramada Saba deyler, kimlerdir Zeydler, ya Saba işi kul çabuk hele. Zeyd! Ede yanında Saba! Zeyd! Kozan! Rahmat dostlar. Ede diristende iş gitkiş motor kiraş. İlnaz, kalan üstebeytip giden bizden Rinaz Kalimullin 1994 yılda Mendeleyevsk rayonu Kamay avlunda dünyaya kelgen. Alimda Mendeleyevsk rayonu janatarları var. Mendeleyevskiler var mı? Olsa sorap alayım dostlar. Rahmet. Devam etemiz. Bir bal kızıl sılgılı güreşçiге, yeşil sılgılı güreşçiге kisiyatı 2 alım retten. Mene dostlar, kürəş qızğandan qıza vara, biləsizdir. Elek-elekten Tatar halkın şuşa saban toyları, şuşa motor kürəşlər hem elbette adi yarışlara, çalışlara. Alın beylemli güreşlerimiz devam etemiz. Alın beylemi dostlar. Vakit, otadan soruyu hükümdar. Dostlar, vakitini otatabız hem Kilesi. Kürəşçilərini iqlan dösümüz kilə dostlar, beygimizden uzaklamayı. Şiratdağı 3. parı Aynur Sörtayev, Oğul Kızıl Sürgünen çıkışası yaşayğanın Ketləşi İlhami Nullin. Kürəşçilərə dostlar, vakit toxtatıldı. Hem biz atlamayı muzikali büləkədə toxtalı götürmez. İndi aytib ötken bugün beygimizden en ülken janatları. Biz indi Gaymeldin abay, Hüsnüdin'ini topmadık. Bir de olsa Gaymeldin abay zinhar, truppasalı, kurun, bülekimizde bir esimiz kile. Gaymeldin abay mınamında deyip kuluğuzni götürürüz. Kırşında tamam bilemiz. Vot, mınamında deyler, mınam, yigitler sizden vereyim. İkincisi, alasa, İvan Dedey, Başirov deyilgen. Hey, İvan. Bak, yanında oturan. Bulekler bu. İkigizge de bulek vergenler bey. Bergenler, Allah'a şükür, rahmet dostlar. Endi aytagız yig'lan tasimiz kerak, shulay bugungi tomoshabimizning eng yesh janotlari biz endi kurashchilar bo'yicha tanishtirib o'tiramiz. Bizning bugungi beygimizning eng ulkan kurashchisi ama 50 yash dostlar. Kuchli qo'shiqlarning o'qishlari bo'laga kelgan. Birga shaxtalar motor kurash ko'rsatdilar beygimizning boshida. Ham ana shulay beygimizning eng yash kurashchisi 18 yoshli kurashchimiz Radik Safet Kilembe şakırlar bizden. Güreşçi, güreşte 3 minut olsa biz Күндөшіне жеңі берген тиеш, әлігі күрәші 2 минутта 29 секунд болды кілемде, есеп 5-2. Радик Сафинның 2 есептігі бар. Олым бәйләммен. Ол бәйләммен достар. Күрәсіздер. 1 минут. Күрәшісі қалды. Күрәшілеріміздің белдерді бәйләп. Есеп. Саба районы батыры Радик Сафи файдасына 5-2. Чиста жеңу. Шулайды достар. Әлігі күрәшті 2 минутта, 3 минутта, 13 секундта чиста жеңуге ерішті. 2018 жылда олыш, Билбаулы күрәш һәм күрәш бойынша дүния чемпионы болған Риназ Калимуллин.
Şıkıl şamalar alkışlar. Bizekine ortasında hükümdar hürmet dostlar Vakazı bin Rahman Felaheddinoğlu Kukmara hemen yerden size Zinnatullin Dinar Raviloğlu Büyükdağ rayonu. Dostlar, biz indi beygimizden şolay motor şırlar estradımızın popüler şırşılarından motor təqdimləri xəbidisiga sizlərə motor şırları bilan davam etamiz. Sizin kişi alqışlar yardımında estradımızdan eng şiber, eng motor güzel zatlarından birisi TMTV Premium laureatı Dinara Rahimova kişi alqışlar bilan qarşılaymiz. Eşikler yabık, bilmesin kaşan bulur aşık. Neyse yazılgan bu tırmıştan, sanırım bilirsin aşıkma. Ağlıklar bulsa da uzak, dünyalar şulaylarına barar. Yangınlar uzgaşka yaşırır, jılıtıp yolu yaktırtar. Aşanın gitsere, küpyaların gitsere. Kolay bir de Aşanın gitsere, küpyaların gitsere. Kolay bir de kıyalım, yüreğinde tut onu. Aşanın gitsere, küpyaların gitsere. Eşikler yabık, bilmesin kaşan bulur aşık. Neyse yazılgan bu tırmıştan, sanırım bilirsin aşıkma. Ağlıklar bulsa da uzak, dünyalar şulaylarına barar. Yangınlar uzgaşka yaşırır, jılıtıp yolu yaktırtar. Aşanın gitsere, küpyaların gitsere. Kolay bir de TMTV Premium laureatı Dinara Rahimova kişi alkışlar.
Рәхмәт достар. Алкышларга җирле бәйгебез алга таба дәвам итә һәм безнең чираттагы көрәшчеләр әлбәттә чакырабыз. Илә муртасына без хөкемдарларыбызны. İkinci eğleniş bizning üçüncü par dostlar Kızıl Selgili kurashchimiz Aynur Sirtayev. Onun köptaşı Yeşil Selgili kurashchimiz İlham Binuli. Görüşlerle yakınlarına tanıştırabız. Hükümdar yana çağırabız yigitler. Kızıl Selgili kurashchimiz Sirtayev Aynur Rishatoğlu Aznaqay rayonu batıra 1994 yılının 20 aprelinde Başkırıstan Respublikası Tuymazlı şaharında tuğan. 2011 yıldan beri kurash bilan shug'ullana. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018 yılda kurash bo'yicha dünya chempioni. 2015 yılda Bilbao kurashi bo'yicha prensyor. Ağırlığı 100 kilogram. Boyu 184 cm. 24 yaş. Birinchi eylenişte Tanzil Hamadiyevni To'qay rayoni batiran o'tdi. Ham ikkinchi eylenishga o'tdi. Treneri Yenikeyev Rinat Radikula. Bilbao kurashi bo'yicha ot qozongan sport masteri. 2005, 2007, 2008 yıllarda dünya şampiyonu. 2 tapqir Yevropa şampiyonu. Kurashchimiz Yeşil Selgili kurashchi Minulin İlham Halimjanoğlu. 1996 yılının 10 dekabrında Yutasa rayonunda doğan. Yutasa rayonu 2018 yıl absolut batırı. Sport masterına kandidat. Boyu 199 cm. Ağırlığı 90 kilogram. 23 yaş. Bilinmegen. Minulin İlham birinchi ilishdan qoldi. Ham ikkinchi eylenishga avtomat ravishda chiqdi. İlhamning treneri G'arifullin Halil Abdulmazito'g'lu. Mingar avulda uyushtirilgan veteranlar arasında kurash bo'yicha dünya chempioni. Ko'p taqdirlar Bovli rayonining Soban to'yi batira. Kurashchilar raqib etamiz. Kurashni boshlaymiz. Dostlar kurash boshlanib ketdi. Ham endi shulay eng aktiv janotarlarga biz bo'laklarini olg'a taba topshirishni davom etamiz. Shuning uchun har bir kurashchini, har bir motor baygini shulay o'zgarishlar bizni kelib tushishlar olqishlarga ko'mib, baygini motor davom etamiz. Yeşil Selgili kurashchiga orqaga yotgani uchun kisatu isab 1-0. Bizning 4-chi parasillardan Aliy Sharafiyev ham Musa G'allamov. Aynur Dolar Sirtayev Aynur 1994 yılda. Aynur'un kendaşı İlham 1996 yılda yigitler arasında 2 yaş ayırma dürüstünde ikisi de yaşlarına qaramasdan eskirtish motor kurash ko'rsatdilar. Ham bunga Kisatu Yeşil Selgili kurashchiga orqaga yotgani uchun isab 2-0. Aynur Sirtayev Aznaqay rayoni batira dostlar dürüstünde. Endi Aynur bilan biz sizni yaqindan tanishtirib o'tdik. Birinchi aylanishda u To'qay rayoni batira Tanzil Hamadiyevni o'tdi. Ham shulay deb ikkinchi olim 1 bal. Aynur üstüme 1 bal aldı. Isab dostlar 4-0. Kurashchilarimiz 1 minut yarım kurashdilar. Olg'a tapa davom etdi albatta. Dostlar dürüstünde mana shu eskirtish motor kurash endi so'nggi yillarda sellar to'tartilib o'tdi. Ammo lekin mana shu motor kurash bo'yicha ishlar kurashgina tugul. Bizning Soban to'ylarimiz ham mana shu bayglarga yildan yil Kisatu kurashchilarning ko'p jinovi 5-0. Әлеге очрашуда 1 минутта 40 секунд içinde Aznaqay rayonu batırı 2018 yılda uzgan kurash bo'yicha dünya chempioni Aynur Sirtayev jingga oladi. Ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Demek biz Aynur Sirtayevni dostlar zaqlamay finalda ko'ramiz. Kecha olqishlar kurashchilarga.
Dostlar, kurashni davom etamiz. Bizning manzara tomosasining shiratdagi 4-chi pora birga chaqirilgan. Qizil silgili kurashimiz Sharafiyev Almir. Almirning kendashi, yashil silgili kurashimiz G'allamov Musa. Hürmetli tomoshabinlar, hürmetli hukmdor, sizning uchun yoqinroq tanishtirishga hurmatli kurashchilar sizni o'rtaga chaqiramiz. Kelam o'rtasini kurashchilar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bizning qizil silgili kurashchi Sharafiyev Almir Anvarullah 1995-yilning 3-aprelida Agarchi rayoni Isinbay ovulida tug'ilgan. 2001-yildan beri kurash bilan shug'ullanadi. Birinchi razryadli kurashchi. Tatariston chempionatida 3-o'rinni yo'llagan. Bo'yi 170 cm, og'irligi 75 kg, 23 yosh. Treneri Sadiqov Rashid Habibrahmanullah. Tatariston Respublikasining eng usta treneri degan darajali ismga loyiq. Sharafiyev Almir birinchi aylanishda bizning Toqolda ham avtomat ravishda ikkinchi aylanishga o'tdi. Uning kendashi bilan tanishtiramiz. Kendashi yashil silgili kurashchimiz G'allamov Musa Marselola. 1991-yilning 29-iyunida Marseille Respublikasi Berenga rayonida tug'ilgan. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yilda kurash bo'yicha dunyo chempioni. Ko'p taqdirlar Rossiya ham Tatariston yarashlari jenguvchisi. Treneri G'aripov Eldos Najibullah. Sport masteri ham ko'pgina saban to'ylar batira. Musaning og'irligi 120 kg. Bo'yi 181 cm, 27 yosh. U birinchi aylanishda Boliq Bistasi rayoni batiri Ramil G'iziddinovni o'tdi. Ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Kurashchilar raqib edingiz. Musa G'allamovni bilamiz, ko'p yillar Tatariston Respublikasi Tilashi rayoni uchun chiqish yasay. Dunyo chempioni. Do'stlar, bizning azizlar Qizil silgili kurashiga kesatdi orqa oyoqdan uchun. Azizlarning tarashchiratdagi faroidar Hojin ham Zulfat G'arifullin. Ol bilsang 5-chi paramiz. Matroshka kuchlarni olg'otib davom etamiz, hurmatli do'stlar. Hop! Ham chista jingu. Haligi uchrashuvda 21 sekund ichida chista jinguga 2018-yilning dunyo chempioni Atna rayoni batiri Musa G'allamov loyiq bo'ldi. Musa G'allamov manzara proyektining olg'a tomosha qilishasi yashab. Hurmatli do'stlar, qadrli janotorlar, Diristanda kechli qo'shiqlar, kechli olqishlar sizni. Aydangiz raqib edingiz Diristanda eskitkich motor kurash. Hamidimiz beygimizni sog'amay sizni eng yosh ham eng ulkan kurashchilar bilan tanishtirib o'tiribmiz. Ham bilingizimiz kelib bugungi beygini qarorga kelgan eng yosh tomoshachi. Eng yosh tomoshachi albatta endi siz bugungi beygining eng yosh tomoshachi deb o'zingizni otaysiz kerak ekan. Birga o'tasiz, biz sizga bularni topshiramiz. Ham beygini olg'a davom etamiz. Albatta Alloh garantini olib qaytib ketmadingizmi? Ya, qansi bayram oxiridagina. Men kimning o'tosib keladi deb o'ylaganim, hali keluvlar yo'qdir bu. Yo'q, olaysa do'stlar, davom etamiz. Biz hukmdorlarni birga chaqiramiz, aydangiz raqib edingiz hukmdorlar. Ham shiratdagi for bizning azizlar shag'allar Aydar Hujin ham Zulfat G'arifullin. Bizning kelam o'rtasida hukmdor Viktimirov Linar Shahinurullah. Sabah Hamani yordamchisi Zinnatullin Linar Ravilullah. Bittov rayoni. Do'stlar, kurashchilarimizni Diristanda kechli qo'shiqlar, olqishlar bilan biz endi biriga chaqiramiz, biriga qarshi olamiz.
Tanıştırasımız kile 5-ші пар біздің бәйгіміздің 2-ші әйләніші. Қызыл сәргілі күрәшшіміз Хузин Айдар. Айдар Хузин. Аның күндәші, еші сәргілі күрәшшіміз Зülfet Гарифулли. Жанатарларында sizin yerden gerek kişilere kalmışlar. Hükümdar yana şakrabız. Sizni yakınlarına tanıştırılın sıraylar hürmetli dostlar. Bizning kızıl silgili kurashchimiz Huzin Aydar Almasula 1992 yılının 26 iyulunda Sarman rayonu Saraylı avlunda tuğan. Sarman rayonunun absolut batırı. Şulay köpkine beygiler jingüşçisi. Boyu 181 cm. Ağırlığı 105 kilogram. 26 yaş. Bizning Aydar birinchi aylanishda taq qoldi ham avtomat ravishda ikkinchi aylanishga o'tdi. Aydarning treneri Huzin Aynur Almasula. Tanıştıramiz aning kundoshi bilan. Yashil sergili kurashchimiz G'arifullin Zulfat Nurfatula Ko'kmara rayonini batıradi. 1991 yılının 21 dekabrında tuğan. Kazanı Hekimdar Tüzülüş Üniversitesi'ni bitirdi. Bilbao kuraşı boyunca spor masteri. 2010 yılda yaşlar arasında Rossiya hem Tatarstan şampiyonatı jinguvchisi. 2011 yılda o'zgan yaşlar arasındagi dünya şampiyonatı jinguvchisi. 2009 yılda kurash bo'yicha Tatarstan ham Rossiya şampiyonatı jinguvchisi. Boyu 177 cm. Ağırlığı 110 kilogram. 27 yaş. Ol birinchi aylanishda Radik Muxtarovni o'tdi. Tatish rayonini batıradi. Treneri Ahkamov Tahir Rafailova ham Ahmadiyev Marat Abdulbarova. Kurashchilar rahmat etasiz. Kurashni boshlaymiz. Dostlar derslerden tınla burnashtiğinde ol. Kurashda ezgina da bo'lsa tınla, keraktirgan ezgina da bo'lsa tın qolib, tınlı sekinlarga motor kurashni. Silgiler bildi. 20 cm yigitlar 20 cm o'rtada. O'ngga da so'lga da burmaymiz. Yashil silgili kurashchi silgini qisqaroq tutib. Arbitr. 20 cm silgiler. Qadrli dostlar, bizning baygimizning ikkinchi aylanishi qolib para barligi bizning 3 parimiz haligi maydon o'rtasidagi pardan qola. 20 cm. Endi belga solingan bog'ning 20 cm da keyin bo'lmavin. O'shalar bizning trenerlarimiz ham hukmdorlar. Olam. Yashil silgili kurashchiga orqasini yotgan uchun tishatib beriladi. Ise 1-0. Dostlar birde maydon ortasında Sarman rayonu batırı hem Ko'kmara rayonu batırı Kishnosha bizning Sarman rayonu batırı ol Aydar Huzin qizil silgili kurashchimiz. Onun kundoshi Zulfat G'arifullin. 20 cm. Yashil silgili kurashchimiz G'arifullin Zulfat Ko'kmara rayonu batırı 1991 yılga vaqt dostlar bir yana 2 minutdan so'ng biz endi kurashchilarning billarini beylarga tegishib olamiz. Endi kurash dostlar darsida yildan yil esa albatta yetakchilarda aytib o'tdilar, mana shusha Türk binasındagi to'xtalmishi oldagi yillarda Tatneft arenada shulay zo'r zallar to'ldirib
Yıldan yıl tamaşaçılar artık mana şu kurаш сөйшеләр гомумән татар милләте, татар халкы yıldan yıl bütün илгә, bütün халыкка инде ул билгеле, әмма дә ләкин таралсыны, тагын да менә şu kurаш буенча күпләр кызыксынып, безнең киләчәктә балаларыбыз да шушы матур татар көрәшен, татар милләтен онытмасыннар иде. Көрәш алга таба дәвам итә. Безнең Манзара проектының хөрмәтле достар, икенче әйләнеш ул беренче әйләнеш көндез белән булдан да бардыгы 28 көрәшче, 4 көрәшчебез тап калды. Куллар бидә өстә егетләр терәмибез. Достар, 2 минут көрәштә бер ни үзгәреш булмады. Монда кул чабулар, алкышлар кирәктер. Әйдәгез, егетләргә көч биргәле әле. Кемнәр менә Сарман батыры җиңсен ди, кул чабыйган дуслар. Кемнәр Күкмара батыры җиңсен ди. Алым. Алны бәрибез. Bir bal һәм көндәшенә аяк чалган өчен кисәтеп бирелә. Яшел сөлгеле көрәшчегә 1 бал. Дуслар, безнең инде исәпне сез күрә аласыз, менә экраннар тора, безнең дүрт якта һәрбер тамашачыга минем уйлавымча күренәдер. Кем, ягъни анда язылган инде көрәшчебезнең исем фамилиясе һәм ул тумышы белән кайсы яктан түгел, игътибар итегез, ул кайсы районда 2018 елгы Сабантуй батыры булган. Шул район язылганда, дуслар, зинһар, ялгыша күрмәгез. Һәм белгәнегезчә Манзара проекты ел сайын Сабантуй батырларын җыя, ягъни кайсы районда син әгәрдә инде батыр каласың икән, әлбәттә, син дә шушы матур келәмдә, шушы мәйдан ортасында чыгыш ясарга әзер. Biz davam итәбез. Көрәшләребез билләрен бәйләп. Көрәшләр 1 минутта 20 секунд. Алга таба вакыт бара. Дуслар, менә кызлар, әйдә, кызлар чаба башлады кол. Хөрмәтле бизәк залларыбызда дөрестән дуслар. Әйдә, узган елга караганда бу ел бизәк залларыбызда күбрәк. Килә бу. Егетләр, монда килегез. Караш күрәбез сезне ди. Дуслар, әйдә, кеш бирек. Дөрестән дә көрәш кенә түгел име? Вакыт кына сузу түгел. Бүгенге бәйгедә инде хөкемдар әйтеп үтте, баш хөкемдар. Без инде шулай ук матур көрәш күрсәткән өчен дә өстәмә бал бирергә хукуклы безнең хөкемдарларыбыз. Әлбәттә инде матур көрәш күрсәтте икән. 2 бал һәм инде аны хөкемдар искиткеч матур алым ясалды дип уйлый, ул өстәмә 1 бал өстәргә хукуклы. Көрәшнең шундый тәртибе. Инде белгәнегезчә, хөрмәтле дуслар, без искиткеч матур бүләкләрне көрәшчеләргә генә түгел, шулай ук Манзара проекты җитәкчеләре, оештыручылар сезгә дә бирергә әзер. Безнең искиткеч матур бүләк, ул Лада Гранта машинасы. Инде ул үзенең әлбәттә хуҗасын көтеп тора. Ул бәйге ахырында булачак. Без аны менә якыннан таныштырырбыз. Әлегә безнең бәйге дәвам итә. Менә шулай хуш алып утырырга кирәк. Ягезләр кызлар. Вот! Җигетләр, бер сез кырабыз, әйдәгез. Алым бәйләми. Әлегә исәп 2-гә 1. Күкмара көрәшчесе Зөлфәт Арифуллин файдасына. 7 секунд вакыт калды. Күкмара районы батыры Зөлфәт Арифуллин файдасына, дуслар. Так, әлегә вакыт. Әлеге көрәштә 2-гә 1 исәбе белән Күкмара районы баш батыры Зөлфәт Арифуллин җиңү яулады һәм икенче әйләнешкә узды. Зөлфәт Арифуллин. Чираттагы әйләнешкә үтте безнең хөрмәтле дуслар. Зөлфәт һәрбер көрәшчегә без уңышлар теләйбез, шулай ук тренерларга, хөкемдарларга бик зур рәхмәт. Әлегә без чираттагы матур җырларга тукталып үтәргә тиешбез. Бик зур рәхмәт хөкемдарлар. Белгәнегезчә, Манзара проекты, кадерле достар, ул инде елдан-ел Татарстан гына түгел, быел чит илдә дә бөтен танылган көрәшчеләребезне, иң көчле көрәшчеләрне җыйды. Әле ул гына түгел, эстрадабызның популяр җырчысы һәм инде популяр җырчылар бүген чыгыш ясаячаклар. Бүгенге бәйгебезнең спонсорлары белән сезне таныштырып үтәсебез килә, кадерле достар. Бәйгеләребезнең
Sponsorları, Kıraş yarışlarını uyuşturduğu zor yerden ko'rsatgan Akbars Kıraş saroyi yetakchisi Ayrat Farahiddinoğlu G'aydenov cheksiz uzun rahmatlarimizni yetkazamiz. Qo'l chalib sizga rahmat o'qingizlar do'stlar, rahmat ularga. Rahmat yordam etganlar uchun. Shulay zo'r rahmat Rauf House tuzilish kompaniyasi, Taymas Group tuzilish kompaniyasi, Manzara premiyasining to'g'ri do'sti, dunyo chempioni, otqazongan sport ustasi Ilyas Samatullo G'alimov, Imirxon zavodli yer jihozlari fabrikasi, Trend Mebel, Agirshi shaharida o'rnashgan yumshoq ham korpusli yer jihozlarini yetishtiruv uyushmasi hammaning yetakchisi Hamidov Linar G'alinurullo, Güzel Art Kazan uyushmasi, Vildan stomatologiya klinikasi, Project Manager Konstantin Vichevskiy yetakchiligidagi zo'r kompaniya, Fitness Tour Project yetakchiligi, Sarafan bayram uyushtiruv agentligi, Elitniy podarki shirkati, ko'p mag'lubiyatli sponsorlar, Tatin Forum saytining tatar redaksiyasi ham eng populyar tatar sayti, Internet, Tatar Inforum saytida onlayn translyatsiya bo'ladi. Do'stlar, siz o'zingizni ko'ra olasiz, do'stlaringizni, tuganlaringizga yozingiz. Kirigiz, qorag'iz, qo'l chavig'ini zo'r rahmat. Hamidamiz, berimimizni alg'ada davom etamiz. O'zlarining eskitgich motor sho'rlarini estradimizning populyar ijrochilari, bo'lak yetakchilar, kelasi motor o'qishlar bizning estradimizning go'zal zotini bo'lak etigani. Yigitlar siz qiramiz, qizlar olqishlaymiz. Sahnamiz turida Diana Gizzatullina raqib etingiz. Koşup yürüsen dersin, bu koşup yüzünden sizler bilen eyde olmasam da yaratığın gören gözünden. Acılarım yüreğimden çıkan gülerime salıngandır bütün mallarım.
Diana Izatullina. Kuş alkışlarımızla, kol şabılarımızla bile gidemiz. Büyük zor rahmet. Jırşılarga. Dostlar, endi bizning hükümdarlar nazar bo'lsa, kurashni olg'a davom etamiz. Ham bizning baygimizning ikkinchi aylanishi davom etadi. Ham chaqiramiz 6-par, ham bizning hükümdarlarimizni. Hükümdarlar dostlar, bizning kelam o'rtasida Bektemir Linar Shahidullo Saba rayoni, hammaning yordamchisi Zinatullin Linar Ravilullo Buyuktov rayoni. Hurmatli tomoshabinlar, kurashchilarni chaqirgancha bir объявление sezim kela. Kia Cerato 0909 RO 909 RO zinhar uchun mashinangizni yonidan chiqsangiz edi. Bundan mashinani qoplab qo'yilgan, shunga ko'ra o'zdirib jibarish kerak. Kia Cerato O 909 RO. Rahmat. Boshlaymiz. Boshlaymiz dostlar. Ikkinchi aylanish bilgan kishi 7-par qizil sargala kurashchimiz Rail Nurg'aliyev. Onun kundashi yashil sargala kurashchimiz Po'lat Musin. Hurmatli kurashchilar, sizni hukmdor yana chaqiramiz, ham sizning bilan tomoshabinlarni yaqinroq tanishtirib o'tamiz. Hukmdor yana yaqinroq kelishni so'raymiz. Hurmatli tomoshabinlar, bizning qizil sargala kurashchimiz Rail Nurg'aliyev Buyuktov Tilashi ham Qozon shahri botiri 105 kilogramm. Boy uzunligi 182 cm, 32 yaş. Manzara 2018 şampiyonu. Atqazangan sport ustasi. Kurash bo'yicha dunyo şampiyonu. Bilbao bo'yicha sport masteri. 5 topqir dunyo, Rossiya ham Tatariston şampiyonu. Kurash bo'yicha 7 topqir Rossiya, 7 topqir Tatariston şampiyonu. 8 topqir Musa Jalil. Jigishchi 7 topqir Shulayev Ko'kna Botir. 9 topqir Tilashi Absolut Botira. 2 topqir Federal Sabantoy, 2 topqir butun Rossiya Avol Sabantoyi, 7 topqir Qozon Sabantoyi Botira. Hamida Shulayev bizning Rail futbol bo'yicha 2018-yilning Tatariston rayonlaridan eng yaxshi hujumchisi bo'laraq belgilangan. Railga oltin Gulsana Qurbon Berdiyev o'zi topshirgan. Tilashi rayoni yigiti Kibaxo'ja avolidan. Trenerlari Asimov Ruslan, Nurmuhammad Asatov, Batulli Ilmir Musin, Bulatxo'ja Mizanov Ilmar. Yalg'ish alan trenerlari Asadullin Marcel Xatipovich birinchi treneri, Tatariston Respublikasining Atqazangan treneri, ikkinchi treneri Davlatshin Vakif Timirshao'li, Rossiya Federatsiyasining Atqazangan treneri, sambo bo'yicha SSSRning sport ustasi, kurash bo'yicha RSFSRning sport ustasi G'olib Hamid Shulayev, Davlatshin Vakif Timirshao'li, Po'lat Musinning treneri bo'lib sanala alan ikkisidagi bir trener ostida shug'ullanadi. Shunga ko'ra trener o'rtada qo'l chalib ketgan. Biroq butun yo'llar turida zo'r raqam qo'llarga sag'iz biz sizga bek zo'r rahmatli bo'laylik. Olg'a davom etamiz. Shiratdagi yashil silgili kurashchi Musin Po'lat Maratullo 1994-yilning 29-iyulida Yangi Shishma rayonida tug'ilgan. Ko'p topqirlar Yangi Shishma rayoni botira. Kurash bo'yicha sport masteri, Bilbao kurashi bo'yicha sport masteri. 3 topqir Musa Jalil ismidagi yorish jinguvchisi. 3 topqir Tatariston chempioni, 2 topqir dunyo chempioni. Gavda og'irligi 95 kilogramm, bo'yi 181 cm, 24 yaş. Trenerlari Habib Rahmanov, Po'lat Abdurahmonova ham Davlatshin Vakif Timirshao'li. Musin Po'lat birinchi aylanishda Spas rayoni botiri Rail Tayirovni o'tdi, ham ikkinchi aylanishga o'zdi. Yigitlar, rahmat etingiz.
Dostlar, mena bu kurash oldin durustdan ozgina tiniqlikda kerak deyman. Kurashchilar bir-birini yaxshi, bilanlari yaxshi tanish, ham endi ikkisida ko'pgina zo'r o'ngishlar yo'llagan kurashchilarimiz. Bulat Musin, Яңа Чишмә районы баш батыры, Раил Нургалиев, Теләчедә туып, Казанда яшәп, Биектауда эшли һәм шушы 3 районындагы баш батыры. Егетләр, тутабыз, Севсток. Dostlar, şahitə vaxtı başlandı. Endi bir anda tamaşaçılar da köç biri. Rail Nurgaliyev bizning qizil salga kurashchimiz. Buyukdov Tiqishi ham Qozon shahri batiri. Ani kundashi yashil salga kurashchimiz. Ko'plaringizga shulay yaxshi tanish Bulat Musin, Яңа Чишмә rayoni batiri. Kimlerdir Bulat için güç verir, kimlerdir Rail için öldürürsene dostlar. Mene şu motor kurashlarimiz ol öylegilikten, ne şu saman tuylarını hatırlatken. Zo'r belgiler bizden birisi, endi kelesi. Yigitlar tutabız. 1 minut o'tdi kurashlarning. Arbitr, Sivstok berigiz. Yaşıl sırgı kurashchiga orqaga yotgan uchun kesati beriladi. Dostlar, vaqt to'xtatildi. Endi dersana kurash qizg'ardan qizga bora, gilam o'rtasida. Vaqtni to'xtatsangiz yaxshi bo'ladi. Hatta 5 sekund istab qo'ysak bo'ladir, shulay bey. Albatta 5 sekund istaymiz. Bu aylanmada chunki bunda bizning ko'tarib olib bo'lmadi, orqaga yotdi. Rail Nurgaliyev dostlar bizning endi bilganingizcha ko'plarimizga tanish Tataristonda umuman dunyo ko'lam yarışlarda eng yaxshi chiqish yasab ko'pgina zo'r o'yinchilar yo'llagan kurashchilarimizning birisi. Shulay Bulat Musin yosh bo'luvina qaramasdan anna qolishmay 5 sekund vaqtni istaymiz hozir. Shundan so'ng buna bizning ko'p vaqt boshlanib ketadi. Yigitlar tutabız, tutmasangiz kesati olasiz. Kurashchilar siylashmaymiz. Arbit bizning dostlar Railga 32 yosh, Bulatga 25 yosh. Başladım. Başlarız kurash. Ha, oğlum. Alın beylenmeyin. Dostlar, oğlum beylenmeyin. Bizning shartdagi parlar zilini tura Rajiv Salahov ham Farhad Fayzullin. Arbitr tuttular, sırası istok beremiz. Kurashchilar keligiz bunda, kurashchilar. Rail Nurgaliyev, Bulat Musin keligiz. Dostlar, bilganingizcha bizning endi har vaqtda hukmdorlar yaxshi motor kurash ko'rsatishini tilaylar. Hem de bu yıl manzara proyektinde ozgina o'zgarish kiritildi. Kurashchi agarda o'zining yoslagan olomon motori yasadı deb bizni hukmdorlar belgilaykan, ya'ni masalan 2 ball berildi, ham hukmdor ona tog'anda motor yasadi deb o'ylab, u istama 1 ball bergan huquqli deb bosh hukmdor tanishtirdi. Shuning uchun hurmatli kurashchilar, biz sizdan motor kurash kutamiz. Shulay tomoshachilar. Kurash davom etamiz. Haliga hisob 1-0 Rail Nurgaliyev foydasına. Yigitlar bir tutqan jibermaymiz. Boshlaymiz.
Ленар, берегіз Свистогнан, тұтқанлар мен. Берегіз Свистогнан. Dostlar, kurash tartibi bo'yicha 2 minut kurash ishida bizning endi kurashchilarimizning jing'ish oshqanmi ekan tag'in 2 istama minut. Beylar kurashlar. Oğlum beylemli bir narsa yok. Oğlum beylemli kurashamiz yine devam etamiz. Dostlar, bilemada bartek kurash kurashchilar ham kurash suyuvchilar yig'ilgan, ammo darakkan hukmdor ol birovgina. Vaqt to'xtatala. Kurashchilar bizning gollarini naqtamiz. Rail Nurg'aliyev bizning qizil silgili kurashchimiz dostlar. Endi yoshi silgili kurashchimiz ol Bolat Musin. Railga tanishtirib o'tdim, 32 yosh. Bolat bizning 25 yosh, shular yosh ayirmasi bor. Barlig'i 7 yosh ayirma. Gövde o'rlig'ida da shulay yo'q. Var hürmetli dostlar bizden ezgene olsa da ayırma. Hem kurashchilarning bellari bellandi. Endi 1 minut kurash bitaralar bellarini bellab. Aliga motor olimlar bizni ko'rilmadi. Degazgina ustunlik bilan Raid Nurg'aliyev oldi. Bora ham davom etamiz. İki bol verildi qizil silgili kurashchiga. Ham motor olimi için bir bal üstü verilir. Dostlar, mana shu bal turida daynamilisiga silaganim. Agar hukmdorlar motor olim yasaldi deb belgilar ekan, istama 1 bal beriladi. Hisob shulay deb 4-0 bizning qizil silgili kurashchi Raid Nurg'aliyev foydasida. Ya dostlar, kechki qo'l shamlarni bo'laga tegindi. Yigitlar vaqt tuzmaymiz, tutamiz. Başladık dostlar. Hükümler kurashchilarni maydon o'rtasida chaqira. Kurash olg'a davom etdi. Kelasi Barabaz Radik Salahov va Farhat Fayzullin. Shulayev Tatariston Respublikasining dunyo ko'lam yarishlarida aktiv qatnashuvchi bizning kurashchilarimiz. Alarında şulay iskitkish motor kurashchilarini biz birgalab qarab o'tiribmiz. Aliga maydon o'rtasida ko'plaringizga tanilgan kurashchilar Raid Nurg'aliyev ham Bolat Musin. Aytganimizcha so'nggi 30 sekund chista vaqt kurashamiz. Dostlar, so'nggi 30 sekund deydilar, 23. Endi 30 sekunddan da vaqt kelmaykan. Suyustak berilgan vaqt to'xtatiladi. Ketdik dostlar. Vaqt bora 18-17 sekund. Alam 1 bal verildi. Yosh silgili kurashchiga. Hisob 4-1. Hisob dostlar bizni 4-1. Elima motor olim shulay yasaldi bo'lasning Bolat Musin yanlış ishma. Yigitlar ikisidan Qozon Akbarov saroyida trenerlari Davletjon Vaqif Timirshovda shug'ullanalar. Kurashchilarni kilometr o'rtasidan chaqiralar. Ham bizning barlig'i 6 sekund vaqt qoldi dostlar. Hisob aliga 4-1 ham uzoqlamaymiz. Aliga pardon jing'ishchisin ochiqlarmiz. Vaqt. Aliga uchrashuvda 4-1 hisobi bilan Bilbao kurashi bo'yicha 5 taqir dunyo chempioni Rossiyaning Otqozon sport ustasi Tilashi Buyukdov Qozon shahrining bosh batiri Raid Nurg'aliyev. Shulay o'zizim kela 2018-yilga Mansara tomosasining shulay absolyut batiri bo'ldi bizning Raid Nurg'aliyev. Shiratda aylanishga o'tdi.
Rahmet güreşçiler, rahmet janatarlar hem hükümdarlar. Sizge de şoyu. Tigiz, motor. Alımlarını elbette jirine jetkirip beylegen için zor rahmet özüne jetkiremiz. Aliga hükümdarlar bizden yol etip dursunlar. Bizden şirattagi motor jırlar şoyu bilgeningizce manzara proyekti. Ol bir sözde tanılgan jırşılar hem endi şulayu estradımızın popüler jırşıları biriga jiya şirattagi eskitkiç motor jırşılarını men sizning alqışlar yordamida chaqirishga azirman. Yegizlar do'stlar birgalab maydonimiz o'rtasida manzara proyektining shulayu laureatlari Radik Irina G'azizovlar qarshi olamiz. Xayrli kech do'stlar. Aytingizlar birga do'stlar jilab olamiz. Yaşmasınlar deyip korkam, bizge qarab meni bag'rim. Yazmışıma böyle etken sevgin Tengrim. Nindire dünyada yaratıp yaşarlar. Sine benim bekledim yılmayıp deşirler. Nindire dünyada yaratıp yaşarlar. Sine benim bekledim yılmayıp deşirler. Men korkmayım senin bolganda Aşık dağlardan özlep seni sağlığımın koyma kızım yaraklardan. Nindire dünyada yaratıp yaşarlar. Seni benim bekledim yılmayıp deşirler. Biz ömürlerde libes menge birge bulurda Tırışık sofra kaderge Kubralık bağlarga Nindire dünyada yaratıp yaşarlar. Sine benim bekledim yılmayıp deşirler. Nindire dünyada yaratıp yaşarlar. Sine benim bekledim yılmayıp deşirler. Sine benim bekledim yılmayıp deşirler. Yaratıp yaşarlar. Manzara premiyasi laureatlari Radik Irina G'azizovlar. Alqışlar sizga bek rahmat. Hurmatli juristlarimiz, hamda hurmatli do'stlar, biz zavqlanmay kurashchilarimizni beriga maydon o'rtasida chaqiramiz. Tik bizning birinchi aylanishdan so'ng tanaffus vaqti kelib jetdi. Hurmatli do'stlar, tanaffus vaqtida shulay bizning tanilgan muhtaramga loyiq kurashchilarimiz bilan birgalab avtograf ham fotosessiya boshlanib ketishga bu koridorda bizni chaqiramiz. Tanilgan kurashchilar Raqiboboy Hamidov. Barzda bilasizlar, men tanilgan kapshonay. Ayni shuni bilan birga fotoga tushirgan Oydar Hayriddinov, Ildar G'iniyadullin ham Nafis Abimilliboyevlar bilan birga mistalikka fotoga tushamiz do'stlar. Bu tanaffus uzoqlamay boshlanib ketdi. Aliga baygimizning manzara proyektining ikkinchi aylanishi ham 7-chi porni chaqirasiz kelar maydon o'rtasida.
Dostlar şaqıramız sizden biriga ham belgimizning 7-chi pari qizil silgili kurashchimiz Radik Salaxov. Onun kundaşı yeşil silgili kurashchimiz Farhat Fayzulli. Hürmetli kurashchilar, sizni yaqinroq tanishtirib o'tamiz. Qizil silgili kurashchimiz Salaxov Radik Sirinova 1993-yilning 11 dekabrida Zay rayoni Sarmashbosh avulida tug'an. Zay rayoni batira, kurash bo'yicha sport masteri. 2011, 2013, 2018 yillarda Zay rayonining absolut batira. 5 taqir Tatariston chempioni, 2 taqir Rossiya chempioni, 2 taqir Buyuk shoir Musa Sharifning istaligini uyushtirilgan beyga jingishchisi. Bo'yi 180 cm, og'irligi 120 kg, 24 yosh. Onun treneri Onun qadrlatisi Sadaxov Sirin Hamidullah, yuqori kategoriyali trener, kurash bo'yicha sport masteri. Sirin, hurmatli Radik bizning beygimizning birinchi rishida Anatoliy Moldovadan kelgan kurashchimizni o'tib ikkinchi aylanishga o'tdi. Onun kundoshi bizning yashil silgili kurashchimiz Yeşil silgili kurashchimiz Fayzulli Farhat Farxollovula 1980-yilning 25 avgustida Murmansk o'lkasining Abadiy shaharida tug'ilgan. Kurash bo'yicha 1998-yildan beri shug'ullanadi. Veterinariya institutiga kirgach, Anatoliy Bozin qaramag'ida shug'ullana boshlaydi. Anatoliy Bozin, kishi olqishlari bilan kelgan do'stlar. Dunyo chempioni, 3 taqir Yevropa chempionati prizori, tanilgan kurashchi, Bilbao bo'yicha xalqaro sport ustasi, Rossiya kubogining 3-jinguvchisi, 2 taqir Rossiya jinguvchisi, 2013-yilda dunyo chempionati jinguvchisi, Musafarqat turida ham 2018-yilning dunyo chempionatida 2-chi prizori. Farhat Fayzulli bizning birinchi aylanishda Almas G'iyazov tomog'i Batirin jingib 2-chi aylanishga o'tdi. Yigitlar, rahmat etingiz. Kurashni boshlaymiz. Hurmatli do'stlar, bizning yashil silgili kurashchimiz Radik Salaxov 1993-yilga bo'lsa, Alloh kundashi Fayzulli Farhat 1980-yilga. Yosh ayirmasi bor. Salaxov Radik 120 kg. Aning kundashi Farhat Fayzulli 120 kg. Farhatning treneri turida tag'in 1-2 so'z. Farhatning treneri donliqli, butun ilga donliqli kurashchi Anatoliy Alekseyevich Bozin. Irqli kurash bo'yicha 2 taqir Yevropa chempioni, SSSR chempioni, 3 taqir Yevropa prizori. Ol Bilbao kurashi bo'yicha 6 dunyo chempioni tarbiyalagan. Hükümler oldum beyelim. Oldum beyelim. 1 minutdan ortiq kurashlar. Hurmatli do'stlar, bizning kurashchilarimiz Radik Salaxov, Zay rayoni batira ol bizning qizil silgili kurashchimiz. Yosh ayirmasi zo'r. Ana kundoshi Petrash rayoni batira Farhat Fayzulli. Hisobiga 0-0. Hop. 24 qizil silgili kurashchi 24. İlaz men G'afotini irqli tug'il, albatta grek-rim klassik kurash bo'yicha bizning donliqli kurashchi Anatoliy Alekseyevich Bozin. Olqishli g'ali do'stlar bor bizda. Rahmat do'stlar, mana shunday trenerlar bizning endi Diristanda Ali Allatova birsidan birsi kuchli kurashchilarni
әзірлеп, біздің районымызда ғана түгел, енді шейтледегі Татарстаныбыз һәм дүния көлем алға таба танылған күрәшчілеріне әзірлеп біздеріне зор үлештері кіртсенлер еді. 2 минут вақыттан соң біз енді күрәшчілеріміздің бейлерін бейлейбіз. Әліге исәп 1-0 достар. 2 минут күрәшчілер Битреш районы батыры Фархат Файзуллин файдасына. Көрәшчеләр кәлемгә. Әлеге исәп 1-0. Фархат Файзуллин Битреш батыр отып бара. Достар, біздің алға таба бәйгеміздің екінші әйләнішінің соңғы пара әзірлене тұра Айгиз Әлидинов һәм Рустан Ғазизуллин. Айгиз біздің қызыл сүлгіден, аның күндәші Рустан яшыл сүлгіден шығышы сөйшақ майдан ортасында әлгалар әзірлене тұралар. Әмәд әлеке майдан ортасында біздің енді күрәш әліге матыр олымдар көрсетілмей. Çünkü тамашашылар сіздің күшлі қол шабылар алқыштарыңыз керек. Енді дәл әліге тамашашылар менің ойлауымша көпіне сабан тойларда, әрбір районда сабан тойларда мына шы күрәшчілерін көргеніңіз бардыр. Ғұмын алар үшін енді көплеріңіз жан атып тұрғандар. Çünkü көплеріңіздің достары, туғандары, иптәштері, абилары, сіңлікәштері, апалар жиналған. Кілем ортасына шақыра біздің күрәшчілеріміз. Енді менің ойлауымша баш хөкімдар яғына тағын бір апарып келерге керек сізді. Шыннан соң матыр күрәш көрсетті башылайсыз. Bir bal, қызыл сүлгілі күрәшчіге 1 бал. Вақытны сузмаймыз егетлер күрәшәбіз. Достар, исәп біздің 1-1. Енді білгеніңше күрәштің әзіне тәртеу бойынша кімдер yoğağına келіп қышылған алды өтесіміз келіп. Күрәшчілер 2 минут бейлемеше күрәшчілер. Алын бейләмей. 2 минут ішінде жеңіш ашықламаса, алға таба келесі 2 минут ол билдер бейләнілі. Билге бағыны бейлілер күрәшчілер. Енді бұйылға мазара проекттің біздің баш хөкімдарлар һәм судьялар ортақ фикірге келіп. Ашып метарабыз, хөкімдарлар әзген ашып метарып, башлап метарып. Болса не деп? Менә 2 минут деп көрсетілген, шуның 30 секундын күрәштерәбез егетләр. Чиста вакыт 30 секунд. Әгер дә көрәшче достар, сөйлей башлаған дәвам итәсем килә, әгер дә көрәшче. Матур. Алар күрсәтә. 1 бал. Қызыл сүлгілі күрәшчіге 1 бал берілі. Һәм 1 баллық алым рәттен яшыл сүлгілі күрәшчіге кисәту. Исәп 3-1. Достар, майдан ортасында біздің Зәй районы батыры 2018 жылғы Зәй районы батыры Радик Салахов, аның күндәші Битреш районы батыры Фархат Файзуллин. Исәп әліге қызыл сүлгілі күрәшчі пайдасына 3-1. Еш айырмалары шайық зор әмәді әлекен ауырлық. Икісінде 1 тирәхәм. Алым бәйләмей bu ұшырақта Файзуллин Фархатқа активлық 2 тапқыр күндәшін накрывать етсе, қызыл сүлгілі күрәшчіге кисәту берілерге мүмкін. Сүлләрнің ұқтабыз әбіз bu arada dostlar, бүгінгі бәйгі біздің спонсорлар білін сізні яқынанырақ таныштыра өтәсіміз келі. Күрәш ярыштарын ұйыштыруда зор ерден көрсеткен Акбарс күрәш сарай жетекшісі Айрат Фарахуддинұлы Ғайнединовқа шексіз зор рәхмәтләрімізді жеткіреміз. Рауф Хаус түліш компаниясы, Таймаз Груп түліш компаниясы, Манзара премиясының туғыры досты дүния чемпионы, атқазаған спорт ұстысы Ильяс Саматұлы Ғалимов, Тимурхан зауықлы Юрчығаздары фабрикасы, Тренд Мебель, әгерші шақырында онашқан емшақ һәм корпусы Юрчығаздары жетіштіру ұйышмасы, һәм аның жетекшісі Хамитов Линар Ғалинурұлы. Biz şolay zor мәгълүмати ярдәм күрсәтүне Гонг ТВ спорт һәм музыка каналы, Идел һәм Ялкын журналлары, Ирек майданы Татарстан яшьләре, Ватаны Татарстан газетасы журналистлары Яңа гасыр каналына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Көрәш дәвам итә. Хөкемдар чакыра безнең көрәшчеләребезне мәйдан ортасына, билләр бәйләнде. Дәвам итәбез көрәшне. Әз генә өстенлек белән безнең Радик Салахов
Казал сәлгілік рәшіміз алда бар. Енді көмдеріңіз көретір міне таблода жазылған достар. Мен алғаса көбірек жан атарға керек һәм көбірек достар. Әйдәгіз алқыштар, қол шабуларға көмегелі күрәшшілерімізді. Алын бәйләнмен. 7 секунд вақыт қалдық. Күрәшшілер кілемге. Созмейміз вақытты күрәшеміз. Ортаға. Алын. Бәйләнмен. Қызыл сілгілі күрәшшіге кесету. Aradik Salahov һәм Фәрхат Файзуллин достар біздің майдан ортасында. Шулай ук. Вақыт егеттер, вақыт. Әлігі ұшырашуда 3-2 есебі білән Зәй батыры Радик Салахов жеңе оладық һәм екінші әйләнішке ұзды. Рәхмәт достар, алқыштар. Радик Салахов біздің шырақтағы әйләнішке өтті. Егіндер кірішшілер бекзір рахмет. Biz yine hükümdarlar özgene yol tuttursunlar. Bilgenigizce bizning Manzara proyekti ol sport suyunchilarga tugul shulay o'zlarining suyunchilaridan biriga Shoqira hamda eskitkish motorchilar bilan bizning artistlarimiz sizni suydirlar albatta davom ettirlar. Ham eskartib o'tasiz kelar biz endi bugungi yorish, bugungi beygini qarorga deb kelgan eng ulkan janotar, eng ulkan tomoshachilarni belgilab o'tgan, ularga 82 yosh dedim. Ham mening o'ylamimcha bugungi beygimizning eng yosh tomoshachisin da shulay belgilab o'tirga kerakdir. Ol yiroq ketmagan mening o'ylamimcha mana shu eskitki shibar qizimizdan da yoshroq butun tomoshachi men ko'rmadim. Shuning uchun siz qo'l chalsangiz men yaqinroq keltirayman do'stlar. 2009 yılda Manzara proyektinin en yaş tomoshachilik biz açıkladık hem sizden ismingiz. Aygül genç yaş? Emire. Aygül yani ismini prosta böyle kalasa kile. Şunu ayta. Emire genç yaş. Emire'ge 2 yaş. Emire bir gün sırav. Kıraş bilen köpten kızıksınasın mı? Doğandan bir dedik. Kol çalmaya dostlar. Emire bugün belimizden, bugün beygimizden en yaş. En geç tanışısı Bekzir rahmat sizge oğuşlar. Kol çalmaya rahmat sizge. Bulğanınız için hem. Bizning dostlar, beygimizde ikinci eğlenişe devam etti. Kimler el yağına kelip qo'shildi. Birinchi eğlenişimizning beygimizning gündüz bilan bo'ldi. Bardagi kurashchilar arasından bizning o'tgan kurashchilarimiz ikkinchi turga o'tdilar. Ham eliga Manzara premiyasi laureatdan kelasi jurishimizni shu maydon o'rtasida chaqirasiz kelar. Ko'plarimizga tanilgan jurishchi albatta siz yaratgan biz hurmat etgan estradamizning Ro'ma Tataristonning ot qazangan artisti kishli qo'shiqlar bilan qarshi olaylik do'stlar. İlsof! Hayırlı keç, Peygamber hürmetli dostlar. Barlık, izgi hıyallarınızda tırmış kaçtı. Araskan Osmanov ki, Garibcan Muhammadçı. Hıyal. Paşam bu dünyada Şahıma sine olanda Şigali kevdirge aşkan İkevgine bilgen alemge İkevgine bilgen alemge Şahıma sine olanda İkevgine bilgen alemge Şahıma sine olanda Dünyanın parlak baklakları Kırık yankan kalsan şaşırır Bir
Siyesin kiler hislerimle Erkenlerde kırma yeşerim Hislerimle kırma yeşerim Siyesin kiler şaşırma Hislerimle kırma yeşerim Siyesin kiler şaşırma İşemden kulça batırgan şiiri Şamelli paşam bu dünyada Şalemezsine o alanda Şiveli yana sirleri tuğlar İkevgine bilgen vallemge İkevgine bilgen vallemge Şalemezsine o alanda İkevgine bilgen vallemge Şalemezsine o alanda Şalemezsine o alanda Nur rahmet Bik motor beyran Alkışlar dostlar. Eskitken motorşaklar orada sevindirdi sizni. İlsaf, köşe alkışlar. Rahmet, Bekzor. Hamidi biz devam etamiz dostlar. Kirishimizda demak, Manzara proyektining Shiroqdagi porlari, ya'ni ikkinchi aylanish bizning 8-por. Barlig'i 16 bor arasida endi sizning qarshingizda bo'ldi. Jiraba o'tkardik biz. Jirabada Shiroqdagi porlar. Hükümdarlar hazır şakrabız. Kızıl Sargılı Kırışçı Aygiz Zeyneddinov. Ana hükümdaşı Yeşil Sargılı Kırışçımız Ruslan Gazizulli. Kirishchilar sizni yaqindan tanishtirish uchun chaqiramiz hukmdor yanına Zeyneddinov Oygiz G'aliyulloh Boshqirdiston botiri. Boshqirdiston Respublikasi Mashhad rayoni Sulaymon ovulida tug'an. Ko'p topqirlar Sabon to'yi botiri. 2014 ham 2018 yilgi kurash chempioni. Bo'yi 178 cm, og'irligi 95 kg, 29 yosh. Oygiz birinchi aylanishda Elfiz Mitiyevni Chuvashiya Respublikasining Shig'irdan jigitdan o'tdi, ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Onun treneri Karimov Ildar Minnig'ayano'li, kurash bo'yicha sport masteri. Kechki alqishlarni shoyiq trenerlarga bo'lagan kelgan do'stlar. Oygiz Zeyneddinov kunlashi. Yeşil Sargılı Kırışçımız G'azizulli Ruslan Noilo'li Loyasha rayoni botiri. 1986 yilning 17 sentyabrida Ko'kmara rayoni Zo'r Ko'kmara ovulida tug'an. Birinchi razryadli kurashchi. Ko'kmara rayonida o'zdiruvchi ko'pgina beygilarning jiguvchisi.
Musa Jalil ismindagi turnir jеңүүчүсү. Буя 177 сантиметр, ауырлығы 110 килограмм, 32 яш. Рустам Газизуллин бірінші әйләнішті Рафаэль Хасанов Апас районы батырын ұтты, һәм екінші әйләнішке өтті. Аның тренері әтисі Газизуллин Наил Қасимұлы. Ол жойы бірді екінші разрядны күрішші, жолайы көпкені сабан тойлары батыры. Алқышлар хükümдарларға һәм күрішшілерге рәхим етіңіз. Dostlar, әйдәсі біз келе біздің енді бәйгіміздің екінші әйләніші һәм 8-ші пар бұларыңды деймек соңғы күрәшшілеріміз екінші әйләніш һәм біз әліге күрәш дамламына сақырбар достар тұталы бүтәшек біз бір күшкілі гәне тәріфіске тәріфіс ұзақ болмай һәм тәріфіс дамлануға біз яңадан келем ортасында жиналышақ біз 8 күрәшшімізді 8 күрәшші арасында шолай біз жирәбә ұйыштырашақпыз. Жирәбәді барлығы 4 пар қалашақ. 4 пар, шуннан соң қалайында 4 күрәшші демек 2 пар һәм жеңуші. Егетлер күрешәбез. Меңа қалса бүгін қыздар көбірек бұл шаба. Егілерге қарағанда шылай бедейдіңіз қыздар демек. Күштірі бұл шабы ғалі. Арбитр вақыты тұттатық, сөргілеріне қысқарақ тұтығар. Егетлер сөргілеріне қысқарақ тұтабыз. Вақыт тоқтатылмай, 3 минут 30 секундтан соң чиста 30 секунд вақыт берілер. Шундағына тоқтатыла. Достар, әрдайымыздың баш хөкімдар сізні күрәш тәртібі, ярыш тәртібінен таныштырып тұра. Һәм енді ұзақлан тәнәфіс болашақ біз, тәнәфіс вақытында шылай легендар күрәшшілер біз білен біргелеп, автограф алып, алар білен истелікке фотоға чалабыз. Алар Рахип Абай Хамитов, Айдар Хайреддинов, Илдар Ринятулли, Нәфис Абай Миннебаевлар, шулай сіз аларны біздің коридорда файда күтіп тұра. Шулай ұшырата аласыз, көре аласыз, истелікке фотоға чаласыз. Шуның үшін матур өттіріп бір тарихқа кіртіп қалдырып әлігі матур күнді. Егетлер күрешәбез. Хакимдарлар, белгілейміз күрешшілерді. Қызыл, екі күрешшіге де бір шар кесеті берілі. Исәп бірге бір. Достар, күрешшілеріміз біздің 2 минут күрештілер. Әліге бір нейді алып көрсетілмеді. Шуның үшін құрмәлі тамашашыларда енді біраз ғына сүлпінейдік, әзгені арып кеттік, бай ұзақламай бір хәл алып, хава сулап кірірбіз. Енді біләсіздер тәнәфіс вақытында шулай кімдер өздерінің билетларын сатып алған болғандар, кімдерде билетлар бар, барабыз, біздің жігіттер сізді күтіп тұра, біздің билетларымызды алыштырабыз, біздің лотерея ойнатыла тұрған кішкене билетлар сізге тапшырашақлар. Кешкене билетнің яртысы алар алып қала номері білән. 2-ші номерлы яғын сізге берелер. Хәм бәйгі ақырында сіз үзігіздің Лада Гранта машинағызды аласыз да қайтып кетесіз. Бір бал, яші сүргі күрәшші Газизуллин Руслан 1 бал алды. Исәп 2-ге 1. Bir bal ham gündəşində kisətu. Sevgili güreşçiге, onu beğenmeye güreşemiz. İsep 4'e 2, hazır bizden sötemiz. 4'e 1, İsep 4'e 1. Dostlar, beride Köşnaşa Kızıl Sürgüle Başkırtistan, Yeşil Sürgülen Layış rayonu batıra. Yeşil Sürgülü güreşçiге arka ayatmanışa kiseti verile. İsep 4'e 2, her güreşçinin de 2'şer kiseti var. Güreşler güreşemiz, motor alıp kurtatamiz. Endi bu yılga Mazara proyektinin Bir bal.
Katımdarlar keliniz. Kızlar. Endi bizning Sultan bir teneffüs boshlanib ketacak. Teneffüs vaqtida shu aytganim şey legendar kurashchilar bilan istalikka fotoga chalasiz. Endi maxsus sizning uchun hozirlandi bizning shulay eskitkish motor bo'limlar, motor surprizlar shulay jir bilan o'rilib boradi. Bartik bugun kech bo'yi tun bo'yi raqamlanib ayol etamiz eskitkish motor chiqaramiz. Yeşil sirgili kurashchiga 2 ball berib, kurashni to'xtatamiz. Yigitlar. 6 oyga davom etamiz. 6 oyga 7 sekund vaqt istaymiz. 7 sekund vaqtni. Olti ay kesib. Oğlum beğenmeyin. 7 sekund uzda. İsep 6 ay 2. Her kurashchining de ikişer kesatuvi var. Şolay loyiq kurashchi G'azizulin Ruslanning 4 balı var. Bir bal verildi. Yeşil sirgili kurashchiga ham vaqtni to'xtatamiz. Bu kurashda Jidiga 2 ise bilan ballar bilan Shishtashinga loyiq rayonining bosh batiri Ruslan G'azizulin loyiq bo'ldi. Ham ikkinchi aylanishga o'zdi. Ruslan G'azizulin. Biz ana ikkinchi aylanishda ketiramiz. Hurmatli do'stlar, haliga kechkiragina 10 minutlar biz teneffüsga to'xtalib o'tamiz. 10 minutdan so'ng Batarlarımız biriga sahna o'rtasına chiqishlar maydon o'rtasına ham bizning 3-chi aylanishga jiraba boshlanib ketadi. Все в порядке. Нет, я говорю, все подряд снимать. Перерыва. А как ты переборы?
Зачем? Вот. Татарин форм, точка Манзара. Нет. Как он называется? Татарин форм татар. А? Татарин форм татар. Я так и назвал. Может по-английски писать это? Нет. Вот же татарин форм татар. Нет. Манзара убери. Видео не надо.
Hürmetli dostlar, kaderli tamaşaçılar, endi hükümdarlar, sizni kabattan biriga çakırabız. Beygimizning Şiratdagi ilishi, kurashchilar arasında işinchi aylanishga jiraba sala boshlana, bizning bordigi qoldi. 8 kurashchi, demak 4 bor. Biz endi Şiratdagi kurashchilarni hozir ochiqlayamiz. Shuning uchun hurmatli do'stlar, chaqiramiz, borimizni biriga kiramiz shu motor yoqdi zo'r saldarimizga ham uzoqlami bizning botirlarimiz ochiqlanir. Aytganimizcha bordigi uchinchi aylanishga qoldi bizning 8 kurashchi. Ya'ni 4 bor. Biz haligi kurashchilar bilan hozir sizni tanishtirib, shuning uchun barliq qo'noqlarni da shu motor zallarga kirib o'tirularini so'raymiz. Aydagis kirib joylashamiz ham estradamizning populyar jurchilari sizga o'zlarining motor jurlarini bo'la getirdilar. Ham har tomoshachilar, har hurmatli do'stlar borimizga aytib o'tamiz ki 2019-yil o'sha manzara tomoshasida sizni ko'rishimizga biz hech cheksiz shodmiz. Alga taba 2020-yillarda mana shusha eskitgich yangi botirlarni ko'rib, yildan-yil bizning botirlarimiz yangra. Ham endi o'zgan yil bilan chalishtirganda mening ayirib aytasim kela, zalda bizning kurash bilan qiziqsinishi, go'zal zotlarimiz da yildan-yil orta. Shu aytib hurmatli do'stlar, aytamiz, manzara proyekti davom etadi. Raqibimiz borimizda bergan kurashlar bizning asrlaymiz kurashchilarimizni. Zihar kurashchilar yiroqqa ketmaymiz, bizning endi ishtirokchilar, organizatorlar. Sizni izlab yurmasinlar, kelamiz, shunga biz asrlanamiz. Ham biz hurmatli qonaqlar sizni qarshimizda e'lon etamiz. Beygimizning 8 kurashchisi. Haligi kurashchilar arasida shvoyo dunyo bilan tanilgan. Tanilgan to'g'ri, bizning Tataristonimiz, bizning elimiz, bizning tatar millati ham shu tatar boshqurt kurashin butun elga tanitgan kurashchilar shu maydon o'rtasida bizning belgilar olg'a tomon davom etishibdir. Dostlar, endi qavatdan barchasida xayrli kish, xayrli san'atlar deymiz. Beygimizning Şiratdagi ilishi, kurashchilar orasida bizning uchinchi aylanish. Ham endi jurlar bilan bo'lib borgan haligi eskitgich motor beygimizga borimizga qavatdan shu motor zo'r zalga chaqirib qolamiz, aytamiz, kiramiz, o'rnashamiz. Ham kurashchilar orasida jiraba boshlagan aytganimcha bizning manzara proyekti sport qirato'g'ir shulay jurmon suyuvchilarini degan o'z yonida chaqira. Bugungi shu motor zaldadan kurash qirato'g'ir shulay jurmon suyuvchi hurmatli millatdoshlar, qadrli do'stlarimiz kelgan. Endi siz joylashib o'tirganlarda motor jurlarni biz sizga taqdim etishni shulay davom etamiz. Manzara premiyasini ayrim e'lon etamiz ki hurmatli do'stlar, ol endi populyar jurchilarni to'g'ri shulay estradamizga yangi jurchilar, yangi bu'umni taqdim etish ishini olib boradi. Ham shulardan birisi estradamizning eng yosh jurchilaridan birisi, ko'pgina konkurslar laureati, shulay
Голос проектында катнашкан егетimiz Казан шәһәре Иван Громов. Бурные аплодисменты. Встречаем, друзья! Простыми фразами, яркими стразами ты меня теряешь, душу оголяешь. С моих часов остановились вновь невзаимная любовь. Тысячка лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Острыми спицами, мокрыми ресницами сердце оставляешь, душу оголяешь. Стрелки моих часов остановились вновь невзаимная любовь. Среди тысяч лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Тысяча лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Разбиваю, я тебя теряю. Среди тысяч комет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Среди тысяч комет теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль. Pixel Films командасы, жыршысы, продюсері Айдар Шаймарданов, Иван Громов. Құрметті достар, енді біздің құрметті қонақтарымыз жиналып өтті. Күреш қозғалған қыза барайы өзімізге дайды бір ұялы деп алып кірдік. Қол шаламыз достар, алқышлар. Ол міне шалайды. Бізге күрешшілеріне қоршаларға керектір. Бәйгіміздің үшінші үліші һәм енді biz 25 күрешшілеріне беруге шақырамыз. Илдар Хамидов, Йоршаллы шақырып отырады. Ринас Калимуллин, Менделеевск районып отырады. Айнур Сыртаев, Ознақай районып отырады. Абуза Алямов, Этна районып отырады. Зильфат Гарифуллин, Кукмара районып отырады. Раил Нурғалиев, Тілеші Биіктау һәм Қазан шәһәрі отырады. Радик Салахов, Зей районып отырады. Һәм Рустам Ғазизуллин, Лайыш районып отырады. Һәм җиләбәне башлап җибәрер өчен бәйгебезнең баш хөркәмдәре Нурмөхәммәдов, Азат Әнәс улын бирергә чакырабыз. Рәхим итегез. Енді ұзар, жиребәннәк шунды тәртипте барашақ, біздің демек 8 күрешші һәм 4 пар.
Илдар Хамитов, Yorşallı. Şırattағы тікебістің абыз Ринас Галимуллин, Менделеевск районы батыра. Әтекіз күрешшілерге біз достар кешдерман өсті. Бұл шатырға Айнур Сыртаев, Азнақай районы батыра. Муса Ғалламов, Әдна районы батыра. Зілфәт Ғарифуллин, Көкмара районы батыра. Раил Нурғалиев, Тіләші Бейtoхан Қазан шақары батыра. Радик Салахов, Зәй районы батыра. Һәм Руслан Ғазизуллин, Лайыш районы батыра. Құрмет достар, енді көргеніңізше біздің нәқ майдан ортасында сіздің көз қаршыңызда әліге жирәбә салу башланып кетті. Нәқ көргеніңізше енді бұл лотерея кім бәхетліші, кімге нендей күндәшлігі. Дәрістен біздің екінші күресшілеріміз қалды. Демек, үшінші әйленіш, бірінші пар қызыл сілгінен Айнур Сыртаев. Азнақай районы батыра. Ұзақламаймыз бірінші секундтан Айнұрның күндерші білге ешекпіз. Оның күндерші еші сілгіден Илдар Хамитов, Yorşallı шәһәрі батыра. Үшінші әйләніш, екінші бар достар біз ашықлаймыз. Ринас Галимуллин қызыл сілгілі күресші болашақ. Біздің бұл екінші әйләнішті демек екінші пар һәм оның күндәші біздің еші сілгілі күресшіміз ол Муса Ғалламов. Еші сілгілі шығышы сәйші біздің Муса. Һәм енді үшінші парына шықты біз әйлекіз ұстар. Шыратта біздің Руслан Ғазизуллин. Аны күндәші еші сілгеден болашақ ашықтаймыз бірінші секунд. Раил Нурғалиев. Раил еші сілгеден шығышы сәйші қаминді үшінші әйленіш біздің сұқыпар Радик Салахов. Һәм маңдайында күндәш белгілеймі. Радик Салахов қызыл сілгеден аның күндәші Зілфәт Ғарифуллин ол біздің еші сілгеден болашақ. Құрмет достар, қадірлі күресшілер, енді біздің үшінші әйленіш шылай тұрып, жирәбә салынды, парлар белгіленді. Кіші қолшаулар алқыштар ердімінде ұсалтауымыз сізді берілге күресшілер әзірліне тұралар. Біздің енді күресшілер дейбі шұры, нәқ шылай қола, кімдер әлі ғана келіп, бізге қошылдар, құрмет достар, енді күрештер төбілен сізді қысқа жағына таныштырып өтесім келе. Біздің келем ортасында шыққан күрешшілеріміз 2 минут биллеріні бейлемеше күрешелер. 2 минут үшінде жеңіш ашықланмаса, биллерге бау бейліне һәм 2 минут күреш башлана. Һәм қайбір үшірақта, шынды үшірақта болырға мүмкін. Яғни мәселе күрешші өзінің күндәшін алып салды келемге, бейрәтләр 2 бал білін. Әгер де күндәш ескеткіш мотор әлігі алым ясалды деп ойлай біздің хүкімдер, ол үстіме 1 бал беруге құқылы. Бұл біздің достар манзара проекттің ұйыштырушылар, жетекшілер һәмінде хүкімдарлар білән біргелеп эшләнде. Біздің достар барлар әзірлене тұра әліге біздің манзара проекттің шулай ескеткіш güzel сұршыларын сіздің қошыңызға шақырасыңыз келе. Бұлғар радиосы милли музыка премиясы лауреаты. Рәшид Ағап исеміндегі жыр фестивал лауреаты. Шулай алып барушы, ескеткіш, мөлайым мотор жыршы Айсылу Ғабдинова. Аршадыңыз достар. Қайырлы кеш естенмісіз? Спорт байрамы білән сізді, жыр байрамы білән. Һәм барыңызға да таныр жыр. Алмасаның алмасы. Кеттік. Olmazsa
Yıllar Radyosu Milli Müzik Premiyası laureatı, estradımızın ilk yüzgeç güzel zatlarından birisi, Reşit Mağamsim'deki Jür Festival laureatı Aysuluk Abdinova. Dostlar, beygimizden işi eğlenişi başlanıp bitti. Eydiniz şakırabız biz, hükümdarlarına birige, hükümdarlar rahim etiniz. Şolay hükümdarlar bilen sizni tanıştırıp ötesiniz kerak hürmetli dostlar. Kelam ortasında bizning endi hükümdar Vaqqazov, Minrahman, Falahiddin ula Ko'kmara, aning yordamchisi Zinnatullin, Dinar Ravil ula Buyuktog. Bizning bosh hükümdar Pirmuhammadov Ozod Anas ula birinchi kategoriyali hükümdar. Kisa xatib aning yordamchisi Shayxuddinov Fanil Farid ula Qozon. Siz hazır bolsanız biz indi kurashchilarni aydangiz beriga chaqiramiz. Uchinchi aylanish, birinchi par qizil silgili kurashchimiz Sirtayev Aynur, Oznaqay rayoni batiri. Onun kendashi yashil silgili kurashchimiz Eldar Hamidov, Yorsholli shahri batiri. Dostlar, biz endi har aylanishda sizga o'ng'ayli ham endi sizning qovatlaringizni tushirish uchun kurashchilar bilan sizni yaqinroq tanishtiruvni olg'a to'g'ri davom etamiz. Qizil silgili kurashchimiz Sirtayev Aynur Rishatova, Oznaqay rayoni batiri. 1994-yilning 20-aprelida Boshqirdiston Respublikasi Tuymasi shaharida tug'ilgan. 2011-yildan beri kurash bilan shug'ullanadi. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yilda kurash bo'yicha dunyo chempioni. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yilda kurash bo'yicha dunyo chempioni. 2015-yilda Bilbao kurashi bo'yicha prizor. Og'irligi 100 kg, bo'yi 184 cm, 24 yosh. Onun treneri Yenikeyev Rinat Razegula. Bilbao kurashi bo'yicha ot qozongan sport masteri. 2005, 2007, 2008 yillarda dunyo chempioni, 2 taqir Yevropa chempioni. 60 tavalı kerakdir meni bilan hurmatli do'stlar. Onun kundashi yashil silgili kurashchimiz Hamidov Eldar Raifullah. Treneri Fayzullin Raqib Nazibullah. Eldar o'zi shovli batiri, 100 kg, og'irligi 180 cm, uzunligi 29 yosh. Yorsholda tug'ilgan 2015, 2016, 2018 yillarda Yorsholda shahri batiri. 2006-yilda 18 yoshda maktabni tamomlab Sholdagi fizkultura akademiyasida o'qirga kirgan. 2018 yilda Oqtarmash rayoni ham Ijevsk shahrining batiri. Tatar milliy kurashi bo'yicha ham Bilbao kurashi bo'yicha sport masteri. Treneri bilan yaqinroq tanishtirib o'tib ketamiz. Fayzullin Raqib Nazibullah. Tatariston Respublikasi ham Rossiya Federatsiyasining ot qozongan treneri. U birda kishilar olqishlarda bo'lak etilgan do'stlar. Заслуженный работник физкультуры Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, sport Rossiya Federatsiyasining sport masteri. Hurmatli kurashchilar, kurash boshlig'i rahim etiniz. İki bal. Qizil silgili kurashchiga 2 bal. Dostlar, kurash boshlanib ketdi. Bizni endi Aynur Sirtayev, Oznaqay rayoni batiri deb men tanishtirdim. Eldar Hamidov Yorsholli shahri batiri. Motor olimdan so'ng bizni hukmdor 2 bal berdi ham Aynur Allah 2 bal ham Isatu. Bu uchrashuvda 1 minutda 35 sekund içinde ballar bilan shishtashuga Oznaqay rayoni bosh batiri Aynur Sirtayev qoldi. Alkışlar Aynur Sirtayev. Aynur Sirtayev shunday deb hurmatli do'stlar bizning Shiratdagi aylanishga o'tdi.
Endi kurashchilar bilan qisqacha g'ana tanishtiruvni so'radilar. Bizning yetakchilar shuning uchun aytadi, siz qarshi bo'lmasangiz, biz davom etamiz. So'rovlarimiz bo'lsa yetkirsiz. Shiratdagi parni chaqirasiz kerak qizil sirli kurashchimiz Rinas Kalimul. Rinas kurashchi yashil sirli kurashchimiz Musa Allamov. Kurashchilar bilan sizni yaqindan tanishtiramiz do'stlar. Qisqacha g'ana bu yo'li qizil sirli kurashchimiz Rinas Kalimul 85 kg, bo'y uzunligi 182 cm, ona 24 yosh. Onaning kundashi Allamov Musa Marselo'la. Yashil sirli kurashchimiz. Og'irligi 120 kg, bo'yi 181 cm, 27 yosh. Kurashga rahim etasiz do'stlar, boshlaymiz. Ona shu qancha 120 kg ham 85 kg. Joy o'xshamishtirib o'tasiz keladi do'stlar, endi ko'plariga o'ylab o'tiradi bizning Rinas Kalimul. 2 bal berildi. So'yib 1 bal istab berildi. 3-0. Motor kurash olib ko'rsatgan uchun. Alır beylermi? Dostlar, hürmetli kurash seyirciler, biz 2013 yılda kabul etilgen resmi pravillalar, kabideler bilen kurashamiz. Bir bal. Hem kisetu, kıdışına kisetu. 5'ke 0. Bu uçurashuvda 45 sekund içinde 2018 yılda Etler ayının baş batırı hem Tatar kurash boyunca dünya şampiyonu Musa Allamov yo'lladı hem ikkinchi aylanishga o'tdi. Musa Allamov. Do'stlar, endi demak ular finalda kesishmoqchilar. Menda sizlar shohid bo'lasizlar, birgina kurashchilarga yengillik tugul. Ular har birsida jigishchilar, har birsida botirlar. Chunki 2018-yilda Sabon teatrlari sizni qarshingizda chiqish yasay. Jurmon bilan o'rinib boramiz hurmatli do'stlar. Endi Shiratdagi motor jurnalimiz yangratirgan Zir Manzara premiyasi laureatlari shular endi estradamizning sizga tanilgan jirchlari bu yo'lda Tataristonimizdan ot qozongan artistlar kechdi. Aql shovlar, olqishlar bilan qarshilaymiz do'stlar. Sahnamiz turida, maydon o'rtasida kurashchilar bilan birgalab jirchilarimiz Ilsof Rahimidiz. Devam ederiz hürmetli dostlar. Dün parasını yırtıp şava boya, aşkına ol senin yanına. Varınlardan ağlayarak şava, dikkat gene karşı aldına.
бәйрәм белән. Менә шулай итеп сакларга кирәк милли традицияларыбызны, җырларыбызны, көрәшебезне. Зур рәхмәт. Мазара премиясы һәм Болгар радиосы милли музыка премиясы лауреаты сез яраткан без хөрмәт иткән Илсов. Рәхмәт сезгә, рәхмәт матур җырларыгыз өчен. Һәм без узар инде хөкемдарларны һәм көрәшчеләребезне кабаттан бирегә чакырасыбыз килә. Бәйгебезнең 3нче әйләнеше. Барлыгы 8 көрәшче, 4 пар, безнең инде 2 парыбыз матур. Көрәш күрсәттеләр, алга таба тагын 2 бил алышы калды. Хөкемдарлар әзер, кадерле достар, чакырабыз без көрәшчеләребезне. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Газизуллин Руслан. Аның көндәше, яшел сөлгеле көрәшчебез Раил Нургалиев. Егетләребез белән кыскача гына таныштырып үтәбез. Хөкемнәргә бирергә киләбез һәм кызыл сөлгеле көрәшчебез Газизуллин Руслан Наил улаш. Лаешар районы батыры. Буй узынлыгы 177 сантиметр, авырлыгы 110 килограмм, 32 яшь. Көчле кул чабулар алкыштар. Аның көндәше Раил Нургалиев, Биектау, Теләшче һәм Казан шәһәре батыры. Авырлыгы 105 килограмм, буй узынлыгы 182 сантиметр, 32 яшь. Көрәшчеләр, рәхим итегез. Сезгә сездерме? Безнең 2 көрәшчебезгә дә яшьләре бер икесенә дә 32 яшь, икесе дә инде бик яхшы тренерлар белән шөгыльләнәләр һәм инде безнең шушы матур милли көрәшебез белән дан тотып инде күп кенә сабантуйлары түгел, илебезне шушы татар башкорт көрәше безнең чит илдә дә тәкъдим итеп, җиңү яулап кайткан җегетләребез шушы мәйдан уртасында көч сынаша. Хөкемдар Алым бәйрәме егетләр дәвам итәбез. Егетләр, хөрмәтле тамашачылар, безнең бәйрәмгә әле генә кушылган кешеләр бардыр. Мин алдарак кагыйдәләр турында сөйләп башлаган идем. Әлеге кагыйдәләр буенча, әгәр дә көрәшче көндәшен күтәреп алып, алым бәйрәмне көндәшен күтәреп алып, атып бетерә алмыйча аркага ята икән, бу очракта көрәшчегә кисәтү бирелми. Әгәр дә ул 2 тапкыр кабатласа, аның күтәреп алган көрәшченең көндәшенә пассивлык буенча кисәтү бирелә. Dostlar, менә монда дәрестән дә җанатарларыбыз көчләрен истиләр. Алым бәйрәме. Алым бәйрәме диләр без инде бүгенге бәйгебезнең хөрмәтле достар, иң яшь тамашачысын билгеләдек, иң өлкәнен һәм озакламыйбыз билгеләп бетербез бүгенге бәйгегә килгән шушы келәм уртасына чыгыш ясаган иң өлкән көрәшчебезне. 2 бал. Яшел сөлгеле көрәшчегә 2 бал бирелә. Яшел сөлгеле көрәшче Раил Нургалиев Теләче Биектау, Казан шәһәрләрен тәкъдим итә бу ярышта. Руслан Газизуллин аны көндәше кызыл сөлгеле көрәшчебез ул Лаешар районы батыры. Әлегә исәп достар 2-0 һәм вакыт. Инде беләсездер, безнең көрәшчеләребез 2 минут көрәшәләр һәм 2 минут көрәшкән арада җиңүче ачыкланмый икән. Билләр бәйләнә һәм көрәшне дәвам итәбез. Билләрне бәйләгән Илеш тагын 2 минут. Әкәрәшә достар, бүгенге бәйгебездә безнең иң өлкән көрәшче, аңа 50 яшь дип кабатлап әйтәсем килә. Ул инде бәйгебезнең беренче өлешендә чыгыш ясады. Аның шулай ук халыкка каршысы иң яшь көрәшчебез, аңа 18 яшь. Көрәшне дәвам итәбез. Әлегә исәп 2-0 Нургалиев Раил файдасына.
final mutabazirliğine tra şirattagi parlaroz Radif Salaxov ham Zulfat G'arifullin. 2 minut kurashdilar. 2-0 bizning Buyukdov Tirajig'an Qozon shaharida 2018-yil Sabon to'yi botiri Rail Nurg'aliyev aliga ustunlik bilan oldi bora. İkinci tutabız. Başladı. Bir aktivlik. yılda kabul etken pravyalar boyunca bu iştirakta sürgüneci bergenge keseti verilmeyi. Kızıl sürgülü güreşçiye keseti ise 3-0. Dostlar, mana bunda shon ota-onalarni yerdan kerakdir madrasada. Alqishlab olirga, qo'shilib olirga. Keseti. Kızıl sürgülü güreşçiye keseti orqali aytgan için ise 4-0. İgiller güreşemiz. 1 minut kurashdilar. Biz yigitlarimiz billari mayli do'stlar. Alloh taolo aytamiz endi shulay bosh hukmdor sizni yeshqina bugungi yorishning tartibi hamda qoidalari bilan tanishtirib turadi. Aktiv, bir aktivlik. Yaşıl sürgülü güreşçiye. Dostlar, mana sizlar trenerlar, yetakchilar hamda bosh hukmdorlar qabul etgan manzara proyektida shulay yo'q. Agarda kurashchi kundashin eskitgich motor olim bilan orqasidan sala ekan, bol berlar ham ustama. Bir bal. Yaşıl sürgülü güreşçiye bir bal verirler ham vaqtini to'xtatamiz. 3 minutda 30 sekund içinde Tilashi Buyukdov Qozon shaharining bosh batiri 5 taqir Bilbao kurash bo'yicha dunyo chempioni Rail Nurg'aliyev jengdi. Qamalga o'tdi. Rail Nurg'aliyev. Alqishlar yigitlarga sizga zo'r rahmat yetkazamiz. Молодцы. Hamida biz Rail Nurg'aliyevdan kelasi aylanishda kutib qolamiz. Aliga hukmdorlar bizning yo'l ekanlar, shu yo'lda bizning final ilishi jir mum bilan o'rilib boradi. Kelasi motor shirlarni albatta sizga bo'lak etamiz. Estradamizning eskitgich go'zal sotlari. Shulay aytasam kelar Tatar estradasidan Sarjigalkasa yigitlar kishira qo'shiqlar siz g'ururlar bilan qarshi olinglar. Rima Nikitina qarshi olamiz.
Римма Никитина. Зырахмын. Яратам Казан. Зажжем. Римма сені поклонение шықты. Қара прям бұйларда тұру келеймі? Рахмет olsun. Рызылар радиосы һәм Манзара премиясы лауреаты Римма Никитина. Вау! Zırahmın. Римма тағын бір әйленеді, тағын букеттар бермесler мені. Yok silah oldu da nazar. Римма Никитина, алқыштарыңыз. Zırahmın. Hürmetli dostlar, kirer, Allah devam etemizden işinci eğlenir. Hem şaprasımız gile, biz hükümdarlarımızla. Meydan ortasına hükümdarlar. Dostlar, şulay mına hükümdarlarımızga kişi kul şablar alkışlarını böyle gittiler. Çünkü bugüne irtenge 6'dan bugüne tügüründe kişidegine alar hizmet körsetiler şuşa meydanına şuşa binana izimledi özlerine zor ölüşleri kırptılar. Biz trenerlarga, uyuşturucularga kişisi zor rahmetimiz hem kişi kul şablarını böyle gittiler dostlar. Baramızda birgene. Beygimizin şıraktaki parları, işin eyleniş 4. par, Kızıl Sırgılı kırışımız, Salahov Radik. Aman kındaşı, Yeşil Sırgılı kırışımız, Zülfat Garifulin. Yetekçiler hamile tamaşaçılar sırabı işe kürəşçiler bilen kıskaça tanıştırıp ötəmiz. Kızıl Sırgılı kürəşçimiz Salahov Radik Sirinoğlu. 1993 yılda boyu 180 cm, ağırlığı 120 kilogram, 24 yaş. Onun kündaşı Yeşil Sırgılı kürəşçimiz Garifulin Zülfat Nurfatoğlu. Gugmara rayonu batıra 1991 yılda 177 cm. Boy uzunluğu ağırlığı 110 kilogram, 27 yaş. Yigitler, rahim etiniz. Görüşürüz başlayımız. Dostlar, bana kalsa, kürəş vaxtında mənə şunday motor tındıqda kerektir olayım. Tındık bilen gene başlanıp geçsen şu motor kürəş. Hem de kürəşçiler indi. Bir bal. Kızıl Sırgılı kürəşçi bir bal alan. Dostlar, bunlar bizim işinci eğlenler 8 kürəşçi arasında bizden 4 par buldu. Kilesi 4. eğlenişte kalacak bizden 4 kürəşçimiz demek 2 par. Hem de uzak kalmadı. Biz erkek kürəşten adamlardan soň, erkek parlarının kürəşinden soň barlığı 3 kürəş, motor kürəş var biz hem de jingmişi aşıqlanacak. Hem de hürmetli dostlar, şolay yok. Әлі оранмағансыздар Lada Grant'ta marşan siznikide özümüzden biletlarımızdan kimler eli tapşırmadı. Koridorda turuşu yigitlerge tapşırabız biletlerini. Alın beylenmeyin. Dostlar, şolay yok. Manzara proyektinin uyuşturuşular bilen sizni tanıştırıp ötesimiz kile. Şolay yok. Zor rahmetlerimizni jetkiremiz. Clipmaker, bugünkü tamaşanın rejissörü Alsu Haybetdinova. Allar şolay yok. Bir de kişilik kol şabılarını bile gittik. Hem Rinaz Vasilyevlarga zor rahmetimizni jetkiremiz. Bugünkü beygimizden şolay yok. Uyuşturuşuları, rejissörleri bilen de әлігі konaklarımız. Big zor rahmet sizge. Kürəşimiz dostlar, indi 1 minutqa yakın kürəşildi. Zey rayonu batırıq hem alın beylenmeyin. Hükümdarlar alındı. Beylemediler şolaydı 1 minut kürəşildiler bizden. Әлігі Kızıl Sırgılı kürəşi faydasına Zey rayonu batırıq Radik Salahov əzgin üstünlük bilen ise 1-0. Yeşil Sırgılı kürəşimiz bizden Kuğmara rayonu batırıq Zülfat Garifulin.
Jigitler motor kurash olibni ko'rsatamiz. Bilamizlar, biz qoidalar bilan endi yetakchilar ham endi uyushtiruvchilar bilan oldin tanishtirdik ham bosh hukmdor Azat Anas o'g'li sizni hech qana shusha yangidan tartib ham endi o'yinning shartlari, kurashning shartlari tartibi bo'yicha tanishtirib turib olg'a davom etadi. Shulay Tataristonimizning eng kuchli hukmdorlari birida shusha motor kurash ham endi tanishlik belgining durustligini, haqligini natija yasar uchun sizni yaxshi natijali kurash bilan sendirish o'zlarining zo'r ulushlarga kirdilar. Alın beğenmi, buna yigitler daha bir kat aytıp ötem. Ko'tarib aldı, ayaklar yerden ayrıldı. Arkaga yattı, bu işrakta yeşil sirgili kurashchiga pasif bo'lib sanaladi. 2 tapqir qabatlanan ekan, yeşil sirgili kurashchi kisatu ola. Bunda işrakta. Kisatu berilmey, qizil sirgili kurashchiga arkaga yatgan uchun. Kisatu. Yeşil sirgili kurashchiga kisatu arkaga yatgan uchun. Belki bizning ishonchi aylanishi, hurmatli do'stlar. Endi 2009-yilgi Manzara proyekti shunday deb ekranga oxirina yaqinlashdi ham oldi bizni. Hali eskitkish motor bo'laklar, surprizlar, ham endi shoq qottirg'ish motor kurash keta. Kurashchilar bizning hukmdorlar oldimni beylamaylar. 1 minut billarini beylab kurashdilar. Bizning kurashchilarimiz Radek Salah foydasini haliga esa 2-0. Biz aytib o'tdik, shulay haligi kurashchilar orasida bizning yashayotmasida ortiq ko'p tugul. Gövda og'irlig'ida bir tira. Hamma qolsa, endi ko'plaringiz shulay bizning bilan kelishirlar. Belki bizning eng kuchlilari mana hozir birida maydon o'rtasida keskinlashadilar. 23 sekund vaqt qoldi. 20 sekund. Menga qolsa mana bunda qo'l chop olirga kerakdir do'stlar, aytamiz. Siz qo'l chopsangiz bir motor olib ko'rsatilishak. Bir motor olib ham Biz chiqmaymiz, yigitlar qochmaymiz. Dersdan do'stlar, mana qarab turamiz deymiz, sizning bilan bizga eng joylisi, chunki qarab turadigan joylar bir yo'q. Ham olim. Alın beğenmi. Bir aktif alım. 3 sekund vaqt qoldi. Vaqt. Eliga uchrashuvda ozgina ustunlik bilan Zeyr rayoni bosh vaziri Radek Salahov chega yo'lida ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Yeşil alkışlarına kurashchilarimizga do'stlar bo'lib ketamiz. Biz bu yo'linda tanaffusga to'xtalmaymiz. Chunki zaqlamaybizning shusha kurashchilar orasida tur jimishimiz orasida 20 yarışık qabatdan boshlanib ketishganiga kurashlar hazırlanadi. Hamida hurmatli do'stlar, Manzara proyekti kurash bilagina to'g'ri shirmoq suyuvchilarini biriga yashidi. Ham bizning shiroqdagi bugungi baygimizning muhtaram qonog'i, kuchli qo'shovlar, olqishlar bilan qarshi olinadi. Rossiya Federatsiyasi ham Boshqirdiston Respublikasining ot qozongan Tatariston Respublikasining xalq artisti Jar Mom ham shulay sport suyushi bugungi baygini maxsus qonog'i Salovat Fathiddinov. Bayram bilan bog'liq. Kızım ile varan ile şırlap tüskenler yener. Hiç sığarı kızım ile dolandı palganı gelir. Ayrıldılar adı hep varan ile. Ayrı yıllarsalar merkelik bular seyler. Ayrıldılar adı hep varan ile. Ayrı yıllarsalar
Ak şeşkede yazları Utturalar nazlanır Kızılı düşe bağlanır Bana nigeç bağlanır Ayırdılar, ayrıldılar Kaldı hep bana bile Ayrım ayrım yıllar şallar Mengelik olur sürüne Dönüleştik, gibişler geri aşık İlgesenin, ilgetirli yanımızı Ayırdılar, ayrıldılar, kadın hep paraliyle Ayrım ayrım, yıllar şalar, mengelik kolu serine dünyanın var yeme Bir parça yakın Tatar sanatından bir parça yakın Hadi Kaygül Rahmet Hürmetli Halil Hamidovich, hürmetli tomoshabinlar ham hürmetli legendar kurashchilar. Men bugun zalda menga tanish bo'lgan 100 dan ortiq kurashchi ko'rganmandir. Hali bunday bayram bo'lgani yo'q edi. Nihoyatda tatar kurashini azrak munosabat o'zgardi, yaxshi yoqqa. Nima bu yetarli darajada tugul. Shunga ko'ra u bizning tatarni maqtanirlar ayblari ko'p tugul. Lakin kurashu Tatarni maqtanilib bir kurashu var. Bo'laklarımızda ko'p tugul, birisi shakshak, birisi tubatay. Ko'ra kurashu bizni kishi etgan, millat etgan sport turi. Shunga ko'ra kelasi yilga endi Alloh tilasa motorroq etib, tag'inda motorroq etib, tag'inda bayroq etib o'tkarimiz deb esan-sog' barimizda shu sostav bilan ishlashga nasib etsin. Etken sözlerimiz Allah Teala amin diye aşağına doğru bilsin. Vakıtınızda olan tağında bir jır, bir kilge şimdi ol kışı. Men sizge Sandoğaç turunda en köp jırlagan kişi. Ey Sandoğaç'ın nindin jırlamadım indi. Sandoğaçlar Kopkada, Taptada, Butapta, Ağaçta, sayramağın Sandoğaç turunda jırlamadı. Mine hazırgisi yalan jır. Mınsı indi teginde mindi prostoy Sandoğaç tügül. Sarı Sandoğaç turunda jırlamadı. Yazmagaş, birisi de yazmagaş. Yalnız kalkan Sandoğaç'la tavırı birge bulmagaş. Birisi de yazmagaş, birisi de yazmagaş. Yalnız kalkan
birge bulmaz. Yumuşak şeşlerini taratır iken kimiler, millet kebek dili yaratır iken kimiler. Sinirine yazmaz, minisine yazmaz, yalnız kalmanı sandı baştay avırı birge bulmaz. Sinirine yazmaz, minisine yazmaz, yalnız kalmanı sandı baştay avırı birge bulmaz. Belki uğraşırız unutup ülkelerini, yürek rüzgarlarına unutup ülkelerini. Sinirine yazmalar, minisine yazmalar, yalnız kalmanı sandı başkay ağrı birge bulmalar. Sinirine yazmalar, minisine yazmalar, yalnız kalmanı sandı başkay ağrı birge bulmalar. Yalnız kalmanı sandı başkay ağrı birge bulmalar. Yalnız kalkan sardı başkay avre berge bulmaz. Rahmat olsun. Manzara proyektinin maxsus qonog'i, siz yaratganimiz hurmat etgan Salovat Fathidinov. Hurmatli do'stlar, shulayda manzara proyekti albatta davom etadi. Ham endi biz Tataristonimizga tugul elimizning tanilgan kurash suyushi ham yo'qshi kurashchilarin Shirakdagi jiraba o'tkazishni biriga chaqiramiz. Maydon o'rtasina kurashchilarimiz Aynur Sirtayev, Oznaqay rayoni batira. Musa G'alyamov, Fatna rayoni batira. Rail Nurg'aliyev, Biqtov kurashi ham Qozon shahri batira. Radik Salahov, Zey rayoni batira. Jirani boshqa chiqarishni ta'minlab etishni birga chaqiramiz. Bugungi beygimizdan boshqa quyunlari Nurmuhammadov Ozod Anasola. Birinchi kurashchi Aynur Sirtayev. Biz ana konvertga salamiz. Ikkinchisi Musa G'alyamov. Uchinchisi bizning Rail Nurg'aliyev. Ham Radik Salahov. Bizlar bilasiz, Jiraba Indol beygimizning boshidan oxiriga qadar sizni ko'z qarshingizda tomoshachilar ko'rganda uyushtiriladi. Ham endi bunda bir nindi yolg'onda yo'q, bir nindi maxsus shug'ulda yo'q. Ko'rasizlar, bunda konvertlar bir-birisidan bir nechta ayrila olmaydi. Bu naqsh lotereya ham biz final do'stlar aytgan sonda shunda pul cho'big'ini bir. Birinchi kurashchi Musa G'alyamov. Qizil sargara kurashchi. Ham uni kundashi do'stlar. Bunday oshiqona qazirimi? Shirakdagi konvert oshamiz ekan. Ikkinchi parsarasi portlashib qo'ya. Aynur Sirtayev. Anlaşılan, ama lekin biz endi kirishishlarga yaratamiz. Qizil sargara bo'lajak bizning Rail Nurg'aliyev ham uning kundashi Radik Salahov. Dostlar, biz sizning olqishlar yordamida shosha 4 motorimizni 4 kurashimizni sotamiz.
Dostlar, şolay edi. Kürüşlerimiz eziline tırganlarında bizden edi nice yıllar şuşa manzara proyektinde jüni yollaganda. Manzara premiyası laureatı olğuna tügür Bulgar Radyosu Milli Muzika premiyası laureatı. Estradımızda şolay yok автор başqarışı olarak tanılgan. Köplerimizge tanışışı. Qorşalımız birge Nur Zedev. Rahim ediniz. Beyler planımızlar. Evleriniz için. Бәхет күліп қаршыласын ерген yıllarımızda Тик вак бәхетләр телибез кушып җырларыбызга Тик вак бәхетләр телибез кушып җырларыбызга Су буйлары Балтия Ömür donlar матурлап җырлап яшәргә кирәк Yaşıdıran çağımız Bizinin eli şalgın gelip Yaşıdıran çağımız Su buyları Bakire Ömür donlar matırlar Jırlap yaşarga Yolda tuzan tuzmasın Uzağın ömür uza bilsin Bir soyağa uzamasın Uzağın ömür uza bilsin Bir soyağa uzamasın Su buyları Bakire Ömür donlar matulap Jırlap yaşarga girek Yaşarga girek Ömür donlar matulap Jırlap yaşarga girek Jırlap yaşarga girek Jırlap yaşarga girek Manzara premiyası laureatı. Bulgar Radyosu Milli Muzika premiyası laureatı. Автор başqarışı Nur Zedev. Hatırla kalmışlar. Hürmetli dostlar, endi kurashimizni albatta davom etamiz. Ham chaqirasimiz kela birga hukmdorlardan. Hukmdorlar aytdingiz, rahim etingiz. Hükümdarlar bizden kiram ortasında Bekçimirov, Lenar, Şafirur, Ola Sabar rayonu, Haminde, Zinatolin, Dinar, Ravin, Ola Büyük Tav rayonu. Tanıştırabız, hem parçalamız dostlar, bizden birinci par hem kızıl sergili güreşçimiz Musa Hallamov. Onun kendaşı, yaşlı sevgili güreşçimiz Aynur Sırtayev.
Өзгені күрәшшілер мәшғалар таныштырып өтеміз. Қызыл сыргілі күрәшшіміз 1991 жылға ауырлығы 120 килограмм, бойы ұзындығы 181 сантиметр, 27 еш. Анан күндәші Айнур Сыртаев, ешіл сыргілі күрәшшіміз 1994 жылға гәүдә ауырлығы 100 килограмм, бойы ұзындығы 184 сантиметр, 24 еш. Күрәшшілер рәхим етігіз. Күрәшні башлаймыз. Бұзар білесіздер енді, біздің барлығы 4 күрәші қалды, яғни 2 пар. Шушылар арасынан біз енді 3-4 орынға күрәш болмайшақ. Бұла біздің абсолют батырына ашықлау. Bir bal Қызыл сілгілі күрәшіге. Азарған секунд ішінде 1 бал яулады біздің қызыл сілгілі күрәшшіміз Әтна районы батыры Мұса Ғаллямов. Мұса енді білесіздер өзі олы Мария Республикасы Бәрәңгі ауылынан күрәш бойынша спорт мастері. Дұрыстан да күрәшшілеріміз ikisi de күшлі күрәшшілер. Алын 1 bal. Hem kündəşinə kisədə isə 3-0. İsa 3-0 біздің. Анын күндәші қызыл сілгілі күрәшшіміз Айнур Сыртаев 94 жылғы Туймазы шәһәрінде туған Башқұрстан жігіті. 2011 жылдан бері күрәш белән шөгыльләнсә дә инде күп кенә матур урыннар яулаган көрәшчебез. Аллы 2 bal һәм 1 bal. Вакыт. Әлеге очрашуда 1 минут ішінде чиста жүңгә иреште. 2018 жылғы Dünya Çempionatının Dünya Çempiyonu Әтне Батыров Мұса Ғаллямов. Қызлар біздің екінші пара әзірмен әтіра әліге хөкімдарлар. Бек зор рахмет әзгере елдіп тұрабыз. Біздің енді шылайып. Мазара премиясы ол күрәш сүйіншілеріне әтігір шылайық жырмын сүйіншілеріне береге жеді құрман қыздар. Шылайып Мазара премиясы лауреаты біз шыраттығы эстрадымыздың мәләйі матыр жүршіміздің шақырасымыз келе. Сіздің күшті алқыштар білән эстрадымыздың популяр жүршісі Марсиле рәхим етіңіз. Бәйрәм белән дуслар.
Manzara pремиясы лауреаты Марселия достар, сіздерге алқыштарыңыз. Һәм хакимдар тарапынан майдан ортасына шақырылған. Шақырамыз достар, біз енді шырақтағы күресшілерімізді сіздің алқыштар ердімінде шақырамыз. Қызыл сәлгілі күресші Раил Нұрғалиев. Яши сәлгілі күресші Радик Салахов. Күресшілермен қысқаша таныстыруда біз Раил Нұрғалиев көптеріңізде аталмыш күресші. Гәуде ауырлығы 105 килограмм, бойы ұзындығы 182 сантиметр, 32 яш. Аны күндәші Радик Салахов 1993 елғы, бойы ұзындығы 180 сантиметр, ауырлығы 120 килограмм, 24 яш. Егілдер, рәхим етіңіз. Еш айырмасы ұлыстар дұрсында сейсірі, біздің Радикқа 24 яш, Раилға 32 яш. Рәхим етіңіз. Күресшіні баштаймыз. Яші сәлгілі күресшіге кесетті орқалай атқан үшін достар, біздің уақы тоқтатыла. Әліге қызыл сәлгілі күресші пайдасына есе 1-0. Достар, әзіне мейдігердемі сыралар қаминді. Хөрмәтле достар, бүгінгі бәйгімізде біз ең еш тамашашыны, ең үлкен тамашашыны белгілеп өткенек. Қазір бірге шақырасымыз келе, шылай матур бөлегімізді тапшырасымыз келе. Бүгінгі бәйгімізде күш сынашқан бәйгіміздің ең үлкен күресшісі Тәнзил Мұхамадиев, Тоқай районы батыры, аңа 50 еш. Күшті қол шабылар алқыштары бөлек етегені. Тәнзил әфәнді, сіз кетмеген сіздеріме, көрініңіз әлі. Міне алқыштарыңа. Тәнзил Мұхамадиев 50 еш. Так, менің қолымда қысасың, бөләкні мен тапшырмын жеңдерден. Хамадиев, Тәнзил Хамадиев бөләкні тапшырайық әлі. Зор рахматымызды жеткіреміз достар. Тоқай районы батыры 50 ешті. Егіттер, башылығыз. Күресші врачта 53 секунд болды. Рахим етеміз күресшілер, енді бәйге ақырына яқынлаша, мұңар үшінде бірнінде травмалылар болмады. Шының үшін әйдегі рахим етеміз. Мотор күреш көрсетіп, бүгінгі тамашашыларымызды сүйіндіріп, тағын 2019 жылғы сабан тойларына қадар шындай күш, энергия топлап таралышабыз. Әм тағын 2020 жылда Мансарада Хәл Шайқылы шәйті Татнефт аренда шырашабыз деп. Мұны достар енді артығын сөйлеп тұру керек бедірей ме? Егітлермен плакат көтерілді. Ол жігіттер просто ұйқыға кеткендер еміне ұяндылар. Вот, молодцы, әдәге солай күш беріп тұрған достар, міне, сіз күш берсеңіз. Алай сәтеге ұйқы келе башлады, арыта башлады ма? Екінші жақтан радикті қышқырсаңыз, отты жоңғы қажы. Егітлер тұтамыз. Егітлер вақыт бара тұтамыз, күрешеміз. Қа кесеті береміз. Ұртаға қоямыз егітлер. Егітлер бастық ұртаға қоямыз. Уақытты тұқтатыңыз. Егітлер келіңіз әлі бұнда. Егітлер бұнда келіңіз. Егілер мотор алып көрсетеміз, мотор күреш көрсетеміз. Білгеніңіз шақырмәді достар енді.
Bizning bарлығы 4 kurashchi, ya'ni 2 par qolgan edi. Bizning birinchi jino'shimiz ochiqlandi, u finalga o'tdi. Ham bizning әлгі kurash arasından da vardı bir sigina o'tashak olg'a toba. Qamul Allah bersa, Manzara 2019'da Allah biline şoşa iskitkeş altın Zırak Alın beğenmeyin. Yaşasın büyük güreşçiye bir aktif alın. Hürmetli tamaşaçılar, mındı alın için bal verilmi bir kaşanda. Dostlar, endi bizning tartib bo'yicha albatta kurashchilarimiz 2 minut beylab kurashacaklar hozir. 2 minut beylagan kurashganda bizning yigitlar arasida jino'sh ochiqlanmi ekan. Bizning albatta kurashchilarimiz kechishni oshirga tegish albatta bellarini beylab. Aliga esa 1-0 Radik Salahov qo'lim yasadi. Ana aktiv olimi bor. Bizning do'stlar endi Radik Salahov yosh bo'lishiga qaramasdan shunday yaxshi yigitlar kurashchilarimizning birisi bo'lib keladi. Arail Nurg'aliyev esa o'zgan yilda 2018-yilda Manzara tomoshasindan absolut botir bo'lib belgilangan edi. Yigitlar tutamiz. Başladık. Radik Salahov, Arail Nurg'aliyev. Qazal so'nggi kurashga 2-1. Qazal sarılar. Kurashga Arail. Atoy do'stlar, Isal do'stlar 1-1. Bizning kurashchilarimizning yash ayirmasida bor. Yevdavlarida o kadar ayırma yok. Arail Nurg'aliyev ham Radik Salahov kesh tomosha qilmadi do'stlar. Boshni bosh. Yigitlar kalamdan chetga ketmaymiz. So'nggi kurashni boshni taqmaymiz. Boshni osqa taqmaymiz. Kurashamiz. Vaqt do'stlar, to'xtatilar. Bizning kurashchilarning bellarining bog'larini navbatamiz. Do'stlar, darsda shosha maydon o'rtasida kurashchilarimizning eng kuchlilari qoldi. Radik Salavovning Do'stlar, atisi Salavov Serin Hamidullo, Rail Nurg'aliyevning treneri, hozirgi trener Davlatjon Vaqif Timirshavli, birinchi treneri Asadullin Marcel Xotipuli. Aliga esa 1-1. Ikki kurashingda bir shirkati bor. Tutmasalar har ikkishar nolalar tag'in. Salahov Radik Serinova 24 yosh. Ayni Rail Nurg'aliyevga esa 32 yosh. Hurmatli do'stlar. İki bal verildi. Qazal so'nggi kurashiga 2 bal. Do'stlar, vaqtni to'xtatib turamiz deylar. Esa do'stlar, 3-1. Bugungi begimizning sponsorlari bilan yaqindan tanishtirib o'tasiz. Hurmatli do'stlar, sizni kurash yarishlarida ishtirokda zo'r yordam qilgan Akbarov kurash yetakchisi Ayrat Farhadinova Qaynodinov qashiksiz zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Shular kuchli qo'l-shovqinlar olqishlarni bo'laga yetkazadi. Rauhaus tuzilish kompaniyasi, Taymas Group tuzilish kompaniyasi, Manzara premiyasining to'g'ri do'sti, dunyo chempionati qozongan sport ustasi İlyas Samatullo G'alimov,
Һәм шулай ук Татин форум сайтына зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Көрәшчеләр, келәм уртасына чакырабызның хөкемдарларыбыз. Көрәшне дәвам итәбез. Әлегә исәп 3-1. Биектау Теләче Казан районының баш батыры Нургалиев район файдасына. Егетләр тотабыз көрәш сөлгеләрне, билләрне. Alın beğenenmi. Otuz sekund sista vakit. Yigitler her vakit 30 sekund sista. Her alım sayın to'xtatabız. Şuna göre görüşler, eymenler, sürgülerini tutamız. Maydan ortasına dostlar, Rail Nurgaliyev. Kızıl sarıgılı körəşçi. Sileşmeyimiz yigitler. Körəşçiler sileşmeyimiz. Radik Salafov, yeşil sürgülü körəşçi. Yigitler sürgülerini beyle geliyor yana. Sürgülerini beyleyimiz yigitler yanadan. Beyle tekrar sürgülerini. Kızardır sene küreş kızgana kıza baraydı. Tatarstanımızdan dünyaya tanıtkan küreşçiler en güçlüleri şu meydan ortasında kaldı albatta indi ol. En güçlüler kalgaç vakit sızıla hem küreşçilerden beylerin yigitler beylediler rahmet hem elegiz devam etemiz küreşine kilem ortasına şapırla küreşçileri beylerini beylediler 30 sekund vakit kaldı. Alım aktif alım. Kasal sürgülü güreşçiye. Yigirme bir sekund vakit kaldı. Aliga isem 3-1. Yigitler Yaşasın güreşçiye bir aktif alın. Güreşemiz yigitler. 25 sekund vakit kaldı. Dostlar küreş devam etti. 25 sekund vakit. İsep 3-1. Rail Nurgaliyev faydasına. Alın beğenmi. 20 sekund vakit kaldı alın beğenmi. Elige sınkı alın Radik Salafov'nukı. Bir aktif alın. Sınkısı. Güreşemiz gider. Dostlar bilan küreş şunsa bilan motor. Şunsa bilan tomoshabinni jalb etgan kurashchilarimiz motor kurash ko'rsatamiz. Ham elaklikdan ol, Tatar xalqining kuchliligin, Tatar xalqining
Motorlığın milletin hem birdemligi bilan şu kurash sabot o'ylari birlashtirib turgan Rail Qozog'iston kurashchi Bildashingga mumkinchilik ber. Sevgisini bilgan savollar qilib. Bir bal. Yaşar sevgili kurashchiga bir bal berildi. Yigitlar, devam etamiz kurashni. Bundakilar. İstemishga ikki yigitlar. Dostlar durustanda bilamiz, mana eng kuchli kurash suyushlar kelgan. Barımızda tertib bilasiz, amma lekin bizning bosh hukmdor birovgina ham hukmdorlar shuay o'z o'rinlarida. Shuni o'sha hukmdorlarga, kurashchilarning beylarga ozgina mumkinchilik beramiz. Yigitlar, o'zingizlarning o'y fikringiz bor ekan, zinhar Orunlarına sabrına oturağız bayram motor başlandı hem endi ol ahırgacha şulay eski deyish motor bo'larga deyish. Dirish har kimda jingasa kerak. Ham bordik shu kerak o'rtasida. Kerak o'rtasida eng kuchlilari bordik. Jinga bo'larga deyish. Isam ishga ega do'stlar. 15 sekund vaqt qoldi. Qizilsirlik karshimiz Rail Nurg'aliyev. Alın beğenme. Bırakayım balım. Radik Salahov, yaşa sevgiler. Kazansoyla kurashchiga предупреждение. İki aktif olun. İki aktif olun. Kazansoyla kurashchiga предупреждение. 15 sekund vaqt qoldi do'stlar. Haliga isab 3-3. Radik Salahov, Haliga 96 yil. İki Rail Nurg'aliyevdan 2 ballık olimi var. Rail Nurg'aliyev olda bora. İsab 3-3. Yaşar sevgili kurashchining 1 minutdan ozgina ortiq vaqti bor kurashga bora turgan. Radik Salahov, Serinova 1993 yildan 11 dekabrda Zayir rayoni Sarmarshbosh avulida tug'ilgan. Zayir rayoni botiri, kurash bo'yicha sport masteri. 2011, 2013, 2018 yillarda Zayir rayonining absolyut botiri. 5 taqir Tatariston chempioni, 2 taqir Rossiya chempioni. 2 taqir buyuk shoir Musa Jalil istalariga uyushtirilgan bayga yig'ishchisi. 24 yosh. Aning treneri Atisi Salahov Sirin Hamidullah, yuqori kategoriyali trener, kurash bo'yicha sport masteri. Aning kendashi qizilsirli kurashchi Rail Nurg'aliyev. Buyuk tog' tirashi ham Qozon shahri botiri. Manzara 2018 chempioni, otqazgan sport ustasi. Kurash bo'yicha dunyo chempioni. Alın beğenme. Yaşar sevgili kurashchining bir aktif. Ayağı ayrıldı. Ko'tarib olib bo'ldi. Yaşar sevgili kurashchiga bir aktif olun. Mana bunda do'stlar kim ishtirok? Tovush bera. Radik diler. Kimdir Rail deydi?
көрәшіге. Bir bal Yaşar Sürgülü көрәшіге. İsep 4-3. Dostlar, mınamanda unda ıstalıq yigitler zevha üçün tribunaga kirmeybiz. Yigitler көрәшәбіз келәмге yigitler. Arbitr көрәшілерді ортаға. Yigitler. Radik Salahov bizning olg'a chiqdi. Zayraynib o'tira. Rayin Nurg'aliyev esa 2018-yili Buyukdov Tilash rayoni ham Qozon shahri botiri. Yaşar Sürgülü kurashi, Qozon Sürgülü kurashiga 3-2 Aniga kurashda 3 minutda 55 sekund içinde Zinguga 3-2 bilan Chistazinga Zayr o'yinidan bosh vaziri Radik Salahov yo'llaydi. Final oldi. Dostlar, endi zavqlanmay beygimizning absolut botir arkadaşlar. Aniga motor bilan varazakada dostlar, diristana eskitkish motor kurash ko'rsatdimizning kurashchilarimiz yana bir qo'shimcha olqishlar kurashchilarni. Rahmat. Endi kurashchilarimiz sirinna turgan aradamiz Xobotdan Shosha maydon o'rtasida bizning 2019-yilda Manzara premiyasi laureatlarini chaqirasimiz kela. Kuchli qo'lshovlar olqishlar bilan qarşılayan dostlar, estradımızda şolay yo'q. Yaş to'laqda ijrochisi Dinar Shaymardonov raqib etimiz.
Big zor rahmat. Manzara Premium Favoriyatı yaşlı alışverişimiz Zinar Şeymardonov. Alkışlarımızla birlikte teki dostlar edi. Baramızda bir gelip eskitkiş motor. Kiş sınavşı qarab bittik. Hem indi bizning jurnalistlarimiz hazır. Olar hazırlanib turganlarida biz endi shulay bugungi yarışımızda bugungi baygi vaqtida ko'pgina konkurslar e'lon edik. Shuni o'yda birsin natijasini shular yozsangiz kelib. Bizning Instagram betida shulay kichkinagina bir konkurs uyushtirildi hurmatli do'stlar. Koridorda turuvchi bizning kirishchimizga birlashak Bilbao depo isyonida istalgan fotoga tushib sizlarning Instagramga tig'ib ham ayda namozlara hashtagi bilan tiqqan qo'noqlarimiz albatta tomoshachilar bizning hozir shu jinguvchilarni ochiqlab o'tashimiz kerak. Barlig'i 312 like jiyib Liliya Marakova stranичкасында bizning qadrli ulu tushgan fotografiya 312 like jig'an. Ham biz haligi yigitimizni biriga chaqirasimiz kerak. Aydagiz do'stlar, alqishlar bilan topshirib o'tib ol birdami? Aydagiz, eng ko'p like jig'an yigitimiz do'stim Bermishni biz endi har tomoshachi bilan tanishishga yaratamiz. Isming nechik? Islom. Islom, kim bilan kelding kurash qarorga? Давайте приёбай. Ular qayerga ketdilar? Normalmi пока? Ular bunda? Biz senga zo'r o'qishlar tilaymiz, o'zing kurashirga yaratasanmi? Rahmat Bekzor, albatta kurashchi o'ylayman. Kurashchi maraqlar narsalar, kurashchi deydilar do'stlar. Qo'shavigan alqishlar. Biz senga zo'r bo'lagizni topshiramiz. Rahmat do'stim, kelasi yillarga qadar qoling. Alqishlar do'stlar, qo'shavlarni bo'laga yetamiz. Ham endi bizning kurashchilarimizga ozgina yo'l berib so'rallar, shuning uchun biz do'stlar ozgina to'xtalib turashamiz. Ham 5-10 minutdan bizning kurashchilarimizning hozirligini bildiruvga trenerlar xabar etishiblar. Ham do'stlar, hurmatli qonaqlar, qadrli tomoshachilar, biz endi tep botirni oshiqlagandan so'ng shundoq shosha motor zalda sizning orangizda avtomobil egasini izlab topashamiz. Ham endi ko'plari barimizdan o'zingizning biletlaringizni olishda qolsizlarmi? Hazırlangan sizlar kutasizlar aliga motor mezgitni mana shu bo'lsa grantga o'tiramda iyman qaytib ketamdi xayolanasizlar. Albatta shu xayol uzoqlarga shiqqa oshashab ammadan keyin boshda biz kirishlarimizni biriga chaqirashamiz. Manzara premiyasi endi ko'plarimizga topshirildi. Estradamizning populyar jirshisi aliga premiyalari sizning qarshingizda motor shoklari bilan chiqish jasadilar. Biz ularga albatta o'ngishlar tilaymiz. Ham endi kelasi 2020-yillarda shosha Manzara premiyasi yashasin, birga bo'ling. Shu kurashni bizning tatar xalqining shirini, bizning millatimizni dunyo ko'lamida ali olg'a to'g'atamizlar, chet ellarda da bizga kelib tomoshachilar Tatariston miqyosida chet davlatlardan da shulay ko'p kelib, chet regionlardan da ko'pgina qo'noqlar kutib qolamiz. Ergamizning lotereyani azirliklar kurashchilarimiz uzoqlamay shosha maydon o'rtasida chiqashaqlar o'zlarining motor kurashlarini ko'rsatdilar. Absolut botirni oshiqlar biz.
Qadrli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, bizning endi ikki kurashchimiz qoldi. Arasında biz absolyut motorlarni oshirishamiz. Uzoqligidan uzoqlama shu maydonda borliqqa kelishak bizdan G'allamov Musa Marselo'la 1991-yilning 29-iyunida Marel Respublikasi Berengar rayonida tug'ilgan. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yili kurash bo'yicha dunyo chempioni. Ko'p taqdirlar Rossiya ham Tatariston yarışlari jimishchisi. Treneri G'aripov Ildoz Nazipova, sport masteri ham Sabatullar Batara. Musaning og'irligi 120 kg, bo'yi 181 cm, 27 yosh. Onun kundashi Radik Salahov Sirinova 1993-yilning 11-dekabrida Zay rayoni Sarmashbash ovulida tug'ilgan. Zay rayoni Batara. Kurash bo'yicha sport masteri. 2011, 2013, 2018-yillarda Zay rayonining absolyut batara. 5 taqir Tatariston chempioni, 2 taqir Rossiya chempioni, 2 taqir Buyuk Shog'ir Mustajal isitdaligini uyushtirilgan bәйге jinguvchisi. Bo'yi 180 cm, og'irligi 120 kg, 24 yosh. Onun treneri Edisi Salahov Sirin Hamidullah, yuqori kategoriyali trener, kurash bo'yicha sport masteri. Bizning kurashchilarimizga berilgan vaqt chiqdi. Biz endi biriga chaqiramiz. Hukmdorlarimizni, hurmatli hukmdorlar, rahim etiniz. Absolyut batardan chiqlaganda bizning endi maydon o'rtasida chaqiriladi. Hukmdorlar maydon o'rtasida Vakazov Minnarahman Valahiddinova, Ko'kmara rayoni aning yordamchisi Zinnatulli Dinar Ravilova, Buyuk rayoni. Hurmatli
Dostlar, qadrli tomoshabinlar, 2019 yılga manzara tomoshasining absolut batırlarimiz aşıqlarga azir. Dünyamızın eng kuchli kurashchilari albatta hozir bel o'rtasha kuchli qo'shiqlar bilan qarshi oldik. Bizning qizil sergili kurashchimiz Musa G'allamov. Onun kundashi yashil sergili kurashchimiz Radik Salahov. Biz bu yo'lda kurashchilar bilan to'liqroq ham yaqinroq tanishtirishamiz. Hukmdaryoning kelugi sirali G'allamov Musa Marselolar 1991 yilning 29-iyunida Mariyel Respublikasi Berengeli rayonida tug'ilgan. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yilda kurash bo'yicha dunyo chempioni. Ko'p topqirlar Rossiya ham Tatariston yarashlari jenguvchisi. Treneri G'aripov Eldus Nazibullah. Sport masteri ham Sabantular batira. Musaning og'irligi 120 kg, bo'yi 181 cm, 27 yosh. Onun kundashi yashil sergili kurashchimiz Salahov Radik Sirinolar 1993 yilning 11 dekabrida Zay rayoni Sarmashbash ovulida tug'ilgan. Zay rayoni batira. Kurash bo'yicha sport masteri. 2011, 2013, 2018 yıllarda Zay rayonining absolut batiri. 5 tapqir Tatariston chempioni, 2 tapqir Rossiya chempioni, 2 tapqir buyuk shoir Musa Jalil istarigini uyushtirilgan beyga jenguvchisi. Bo'yi 180 cm, og'irligi 120 kg, 24 yosh. Radikning treneri onun adisi Salahov Sirin Hamidullah. Yuqori kategoriyali trener, kurash bo'yicha sport masteri. Kurashchilar rahim etingiz. Do'stlar bilan kishtirak jon atirga kerakdir. Chunki aliga kun, aliga motor bayga ol tarixga kirib qolishi. Ham g'o'man bugungi bayga endi ol tarixga kirib qoldi. Alloh. Bir bal qizil sergili kurashchiga. Kurashchilar o'rtaga. Do'stlar, kurashchilarning yoshi ayirmasi to'xtatdi. Dostlar, kurashchi Musa G'allamovning treneri G'aripov Eldus Nazibullah ko'p yillar bo'yi Mariyel Respublikasining komandasini to'plab, kurashchilarni to'plab, Rossiya, dunyo ko'lam kuchli jenguvchilar hazırlagan shaxs Musa G'allamov Mariyel Respublikasi Yangiovul ovulida tug'ilib, bugungi kunda Tatariston Respublikasi Tilash rayoni kurashi bu belgida Etna rayoni bosh batiri bo'lib qatnashadi. Kurash vrachda 36 sekund bo'ldi. Haliga esa 1-0. Qizil sergili kurashchimiz foydasini Musa G'allamov Etna rayoni batira. Radik Salahov esa Zay rayoni batira. Kurashchilarimizning yosh ayirmasi 2 yosh. 1 bal. Haftag'in 1 bal motor olimi uchun kundashini kisatuv esa 4-0. Dostlar, bir necha sekunddan bizning endi jenguvchi oshaqo'lan shaqamida lekinada nindida bo'lsa necha yasarga ertarak. Chunki u kurash ol har vaqtda nindida bo'lsa olim, nindida bo'lsa umtilish bilan ayrilib turadi. Jengib borgan kunlar shunday kiysa kira otib qo'yilari bor, shuning uchun olim beylamay. Ishlar do'stlar, 4-0 2019 yilda manzara tomoshasini biz endi absolut botirim hozir bir necha sekunddan oshirlayapmiz. Ya'ni bir necha minutdan kurashchilarimiz 1 minut kurashdilar. Kurashning tartibi bilan bugungi bosh hukmdor endi sizni yoshqina tanishtirib turdi do'stlar. Kurashchilarimiz tartib bo'yicha 2 minut. Ularni belgilash kurashchi Alloh. 1 bal. 1 bal tugul yigitlar. Keligiz 2 kurashchilar yaraymi?
көрәшчеләр түгел, хөкемдарлар, көрәшчеләр оннан. Kazan Sölgeli Güreşçi'ye bir aktif alın. Әліге исәп 4-0. Devam etemiz güreşine gider. Dostlar meydan ortasında Musa Gallamov Etne rayonu batıra. Abmariyeli Respublikası yigiti. Arkadaşlar Radik Salahov. Zey rayonu yigiti hem Zey rayonu batıra. Yaşlı Sölgeli Güreşçi'ye bir aktif alın. Dostlar şol aytib bizning de 2 minut vaqt kurashdilar. Hali gajim ishlar arshiblanmay. Endi şolduktan bizning kurashchilarimizning bellari beylana ham 2 minut. 2 minutlar bellarini beylab kurashlarga tegish bo'ladi. Aytamiz dostlar, endi absolut motor bir necha minutdan oshib kuchli qo'shiqlar olqishlar bilan bizning kurashchilarimizga kuch dard istigani. Raqibingiz Güreşçiler kelimde. İsep 4-0. So'nggi aktif olun. Zey rayonu batırı Salahov Radik'niki. tutamiz kurashchilar ham sizning olam. Olun beylem yigitler. Yusuf dostlar bizning 4-0. Etne rayonu batıra Musa Gallamov foydasına. Arın kunda Radik Salahov. Bilganicha bir necha sekunddan, bir necha minutdan biz endi Siz tartın. 2019 yıldan manzara Lekte Jigüş'te Musa Gallamov. Radik Salahov birga chaqiramiz. 2 minutda 29 sekund vaqt içinde 2018 yılın Dünya şampiyonu Etne rayonu bosh batırı Maliye Respublikası'nın ya ağlavında doğup Bileşir rayonu için bil alışışı Musa Gallamov tanındı. Hemen atlayımız. Alkışlar yegilerge haminde. Hürmetli dostlar, sizlerle İskit geçim oldu bu kullandırmışım İskit. Şu kurashchilarimizni isterlikli bo'laklar bilan tabriklar için bizning sizni yetakchilarga hamida bunga baygini uyushtiruvchilarga berasimiz kelar. Raqibingiz oltin ham qiymatli toshlar bilan ishlatilgan bizning poyezdni topshiriqlar kurashchimizga dostlar mana bizning manzara festivalining batiri Turistlarda eski kish motor kurash motor bo'yicha hamida yetakchilar sizni sizga topshiramiz. Hürmetli kurashchilar ko'p, Musakimda, Musakim. Kurashchilar ko'p. Belgiler bir qiziq bo'ldi. Hammadan lekin botir birgina, ul Musa Gallamov. Musa kimdir aytir? Jirebe joyga keldi. Tegilay bo'ldi, bulay bo'ldi. Yo'q. Kuchlik chiqarib olganjinga. Belgilar avor bo'ldi qaybi kurashlarga. Tege umaysiz kundashlar keldi. Musa bunlardan ganim. Tak держать, gururlanamiz. Musa'ni tabriklaymiz. Musa чемпион. Он победитель пояса. Спортивно-музыкальной премии «Манзара». Он обладатель пояса. Еще раз умуштарсина. Конечно. Дорогие друзья, мы затянули. Аллах берса, в будущем
Elhamdülillah biz аны исәпкә алырбыз. Иртә баштан biz аны теге бүтән комплекста гына үткәреп зат бер столевой ярышлары кичкә генә 2 сәгатьлек сезгә җикен генә карый торган итеп көрәшләрне бәлкем калдырырбыз. Ну әмма дә ләкин бу көрәштә менә 408 көрәшче калды ахырда. Алдарак чыгышмалар үзара менә шулай язган. Есть вопросы чуть-чуть судейства, потому что мы же совершенствуем Аллах в будущем, соберемся в оргкомитет. Вот эти вещи очень сложные, непонятные. Наверное, делаем 2 минуты, чистой времени. Кто первые 3 балла возьмет, тот победит. Вот, скорее всего, на таком пути пойдем. Но шуңа күрә хәзер көрәш темасында ойларга сүзне биргәнче әйтеп китәм. Безне гафу итегез, әгәр дә катыршылыклар булса. Ну, көрәшчеләр тырыштылар. Так держать мусыл. Көрәшчеләрнең барысына да. Радикка да рәхмәт, Раилгә дә рәхмәт, Сартаевка да рәхмәт бөтен җегетләргә. Алар күрсәттеләр. Татарстан җегетләре һәм безгә килгән кунаклар да көч һәм куәтләр бар. Бу безнең байлык. Безнең тарихыбыз, без яңа тарих яздык без. Муса Абдулла поясы Алла бирсә 2020 елның январ азагына кадәр. Шуңа күрә урландырырга кирәк. Кайткач сөйләгез дусларыгызга. Вот тамаша булды дип. Мин шанам, инанам, киләсе елга монда урын булмый иншалла. Bizdə билазрак урыннар булды. Барыгызга да рәхмәт. Айдарга сүзне бирәм. Hürmetli тамашачылар, biz үзебезнең мөмкинлектән килгән кадәр сезнең тырышлык белән билетлар алган исәпкә шулай ук җитәкчеләребез Галил Хәмитовичның, егетләребезнең ярдәме белән шундый бәйрәм оештырырга тырыштык. Сезгә ошаса, без бик шат булыр идек. Ошаса, ул чагылыгыз. Рәхмәт. Егетләр бик матур көрәштеләр. Безнең манзара премиясы шулай ук егетләргә билбау, алтын билбау гына түгел, финанс мөмкинлекләре дә карады. Беренче урынга без бирәбез Мусага 100 мең, икенче урынга 60 мең, өченче 2 урын булды безнең, шуларга 30 мең. Сез риза булсагыз? Рәхмәт. Хәзер инде без шушы бүләккә күчкәнче егетләр төп батырыбыз Мусага сүз бирик. Хәерле кич, кадерле тамашачылар, организаторлар. Беренче ракта организаторларга бик зур рәхмәт, шундый матур итеп ил күләмендә көрәш бәйгесе уздырган өчен, мине чакырган өчен. Аллага шөкер, җиңеп чыктым. Рәхмәт бик зур Аллаһ Тәгаләгә, тренерга, әти-әниләргә, поддержать иткән кешеләргә. Рәхмәт егетләр. Бик зур рәхмәт барлык тамашачыларга. Теләче района мине поддержать итеп килгәнгә бик зур рәхмәт. Илдус абый тренер. Илдус абый һәр чакта да көн сайын минем белән. Аңа быел Алла бирсә 75 яшь тула. Без аның белән инде 13 ел бергә. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Мин бик шат. Без Мусаны Мары елдан дип белмибез, чөнки потому что безнең ярышларда көрәшә ул, Теләче райондан командасы чыгыш ясый. Быелгысы елда Алла бирсә ул Татарстан чыгыш ясый, Россия һәм дөнья күләмендә. Ул аның фикере, Муса белән бергә алар киңәшләр миңа шәпәртен әйттеләр. Шулай бит Муса? Шулай. Күпме халык тыңлап тора. 9000 кеше не карап торды. Прямая трансляция 9000 алып онлайн трансляция. Шуңа күрә Ходай бирсен узын гомер, сәламәтлек, шулай көрәшергә насыйп булсын. Амин. Давай, хәзер Муса бик машинаны берләйтә, уртага Аллаһ турында чыгарыгыз давай, Аллаһ турын. Мин китәм атып торып кенә чыгартам, китәм шит кирәк. Галил Хәмитович безгә иң элек җегетләр белән лотерея өчен дөрес булсын диде. Шуңа күрә җегетләр, сез безгә ышанасызмы? Җегетләр. Батыр алайы. Батыр. Шулай итсәк, ризамы? Әйдәгез уртага чыгарыйк. Безгә келәмгә Галил Хәмитович кем белән керергә рөхсәт бирми, шуңа күрә Муса син үзең ала торган буласың инде. Җегетләр, сез шунда торыгыз, тамашачылар карап тора. Әйләндер, Муса читкә кара. Читкә кара, читкә. Ал, берне генә алабыз. Һәм
видеокамера. Трансляцияға түсіреміз егіттер. Видно? Қазір жамағат. Мұның цифрасы 05-43. Кім? 05-43. Салават Асқадуллин біздің күрәші. Лада Грант автомобилінің қожасы. Салават күрәші, үзбек күрәші, Лад егер. Номерлары туры келе. Жамағат. Номерлары туры келе. Салават, сен тәбіргелер. Молодцы. Кәбір, сертификат, Лада Грант автомобилінің сиңа. Hürmetli тамашашылар, шуның белән Манзара 2019 проекты ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт булганыгыз өчен һәм бүгенге бәйгене алып барды. Мин алып баручы егет Илназ Минниханов. Рәхмәт сезгә, дуслар. Сау булыгыз, исән-имин торыгыз. Киләсе елларда, шушы мотор залларда искиткеч көрәшчеләр, шулай безнең тавыш операторы дуслар, Сирин көчле кулчаулар алкышлары бүләк итәргә рәхмәт достым. Шулай ук барлык оештыручыларга, ут куючыларга, залда ярдәм итүчеләргә, организаторларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бәйрәм бетте, кайтсагыз була. Пока-пока. Сау булыгыз.